Langshugo Santatini Kobro Koktama Angam Logotamo University of Martini Kobro Koktamaro Inka. Tabupono Hostimo Palajagri Tonko World Environment Day Hayakeba Hayoni Tonkor Shal. Tabupono Hostimo Palajagri Tonko World Environment Day Hayakeba Hayoni Tonkor Shal. Timura Haste Bufang Wafang Hasak Hate Bolong by Kunja. Oxygen Ritani Komuni Hastini Bishingo Tibrani Mombotongo. Hostimo Lightning Kuduma Bishini Shimino Bufang Wafang Kailayo. Bufang Wafang Kaima by Shimi India Abun Laikula Bonago. Shikango 40% He Bufang Banchivo, Piaba Tabok 80% He Banchivo. Jashalo Hasini Monjokla Biblo Kumante Shange Tong Tainogo Agor Bufang Bushakaika. Hostimo Taboksham Zura Kai Basi Rashe Agor Bufang Kaizavitongo. Agor Bufani Bishinte, Final Bishing Bishingo, Kok no Isai, Rezak Rang Marini, Bishinte Hastri Rang Tong Krak, Night Shaimanka. Mixing solution. Hatta sakto na. Kidila? मदर है सर मदर कोई कर सकते हैं बाद में नेम किट बदलो अरे सारा हो किधर तो कपड़ा लियो सर आज বনমহোৎসব উপলক্ষে সারা ত্রিপুরা রাজ্যে বৃক্ষরোপণ চলছে। আমরা সবাই অবগত আছি ত্রিপুরাতে প্রায় 70% যে ভূভাগ রয়েছে সে বনাঞ্চল রয়েছে। আমরা অক্সিজেন প্রদানকারী যে রাজ্যগুলো আছে তার মধ্যে অন্যতম ত্রিপুরা। আর তার সঙ্গে সঙ্গে এই নতুন সরকার আসার পর বৃক্ষরোপণের সঙ্গে সঙ্গে বৃক্ষকে বাঁচিয়ে রাখা সেটাই সরকারের নতুন উপলব্ধি। আগেও বৃক্ষ লাগানো হতো কিন্তু তার বাঁচার যে পার্সেন্টেজটা ছিল সেটা 40%-এর নিচে ছিল। কিন্তু আমাদের সরকার গড়ার পর আমরা বৃক্ষরোপণ করার পর সেগুলোকে বাঁচিয়ে রাখার যে প্রবণতা সেটা বেড়েছে। সেটা 80%-এর উপর প্রায় ডাবল হয়েছে। তো তাতে কি করে হয়েছে জাগরুকতা এবং সংরক্ষণের সঠিক ব্যবস্থা সেটা এই রাজ্য সরকার ফরেস্ট ডিপার্টমেন্ট এবং অ্যাডমিনিস্ট্রেশন করতে সক্ষম হয়েছে। এবারের আমাদের যে থিম ঘর ঘর আগর হর ঘর আগর, ঘর ঘর আগর হর ঘর আগর। যেমন সিএম হাউসে আজকে আগর গাছ লাগানো হয়েছে। কেন এতদিন কেন এই স্লোগানটা আসলো না? আগর গাছ অত্যন্ত কমার্শিয়ালি ভাইবেল গাছ। ত্রিপুরাতে 50 লাখের উপর ম্যাচিউর আগর গাছ প্রাইভেট ল্যান্ডে রয়েছে। ফরেস্ট ল্যান্ড প্রাইভেট ল্যান্ডে মানুষ লাগিয়েছে, কিন্তু স্মাগলিং হতো সেগুলো। তো যারা লাগিয়েছে ওর সেটাকে বিজনেস করে
উপার্জন করা, রাজ্যের রেভিনিউ তৈরি করা, সেটা হচ্ছিল না ত্রিপুরাতে। আমাদের সরকার আসার পর আমরা তার সরলীকরণ করেছি এবং আগর মিশন বানিয়েছি এবং আগের মিশনের যে টার্গেট সেটা মিনিমাম 2000 কোটি টাকার ইকোনমি ত্রিপুরাকে দেবে, মিনিমাম, তার উপরে যেতে পারে। আর সেটা ত্রিপুরার মানুষের বড় একটা রোজগার হবে। দেখুন, ত্রিপুরার মতো ছোট্ট রাজ্যে 2000 কোটি টাকার ইকোনমি তৈরি হওয়া ছোট্ট বিষয় না। তার জন্য এবার বনমহোৎসবের আমরা থিম নিয়েছি যে আগর গাছের প্রচার করা। আর ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টও যেমন এই যে আজকে ঘরে ঘরে আগর লাগানোর জন্য যে আমরা 2 লাখ এই বৃক্ষ আমরা প্রদান করব। আর ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টও যার খালি যে ল্যান্ড রয়েছে তার মধ্যেও আগর গাছ লাগানো হবে এবং যেগুলো ম্যাচিওর আছে তা দিয়েই আমরা 2000 কোটি টাকার উপরে ইকোনমি তৈরি করতে পারবো আগামী 1.5 থেকে 2 বছরের মধ্যে। সেই লক্ষ্যে রাজ্য সরকার কাজ করছে। আমি আশা করি তাতে ত্রিপুরার সাধারণ মানুষ লাভান্বিত হবে এবং বড় মাত্রায় রোজগার পাবে। রোজগারের সঙ্গে কার্যক্রমকে জোরে দেওয়া, এটাই হচ্ছে সরকারের সবচাইতে বড় উপলব্ধি। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে যতগুলো স্কিম আমরা ভারতবর্ষে লক্ষ্য করি, যেগুলোকে মানুষকে ডেভেলপ করার জন্য, সেগুলোর মধ্যে রেজাল্ট ওরিয়েন্টেড স্কিম থাকে। কিছু স্কিম আছে যে লোকেদেরকে সাহায্য করার জন্য, সোশ্যাল পেনশন হোক, প্রধানমন্ত্রী গরিব কল্যাণ যোজনা হোক, এগুলোকে খাদ্যান্ন দেওয়া ফ্রিতে, এগুলোতে ইনকাম হয় না, এতে খরচা হয়। কিন্তু কতগুলো স্কিম আছে, যেমন স্যাক্সটেড সিমেন্ট ত্রিপুরার যে বড় মাত্রা হচ্ছে, আর আগামী 3 বছরের মধ্যে দুধের স্বয়ংসম্পূর্ণ করা, তার মধ্যে আমরা ফ্রিতে ইনজেকশন দিচ্ছি রাজ্য এবং কেন্দ্র সরকারের পয়সা দিয়ে। মাত্র 15 টাকা নেবে, 556 টাকার মধ্যে মাত্র বেনিফিশিয়ারিকে 15 রুপিস দিতে হবে। এটা আগেও দিত ভেটেরিনারি অফিস। কিন্তু এখন যে ইনজেকশন দিচ্ছে তাতে 96% ফিমেল বাচ্চারি আসবে। তো তাতে আগামী 3 বছরে বড় মাত্রায় গাই থাকবে ত্রিপুরাতে। তাতে দুধের উৎপাদন বাড়বে, আমাদের ডায়েরি শিল্প ডেভেলপড হবে। দুধে 1100 কোটি টাকা ত্রিপুরা থেকে চলে যায়, সেটাকে আটকানো। এই যে যেমন স্কিম, এটাও স্কিম, তার মধ্যে কি এই স্কিমের মধ্যে পয়সা খরচা করছে, বেনিফিশিয়ারি হচ্ছে, কিন্তু তাতে যত টাকা রাজ্য সরকার খরচা করবে, কেন্দ্র সরকার খরচা করবে, সাধারণ মানুষ এর কমসে কম 100 গুণা রোজগার বেশি পাবে, টাকাও বেশি হবে। ওই দিশাতে রাজ্য সরকার কাজ করছে। তো আজকেরও যে থিম ঘর ঘর আগর হর ঘর আগর, সেটাও আগামী 2 থেকে 2.5 বছরের মধ্যে ত্রিপুরার মানুষকে 2000 কোটি টাকার, 2000 থেকে 2000 উপরে একটা বড় মাত্রায় কোটি টাকার যে প্রোগ্রাম আমাদের চলছে, যে যোজনা চলছে, সেটা নিশ্চিত সাকার হবে এবং নজওয়ানদের রোজগার হবে এবং ত্রিপুরা ইকোনমির লাভ। তাতে বেকার যুবক যুবতীদের কিভাবে নিয়োজিত করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে সরকার? বেকার যুবক যুবতীকে সরকার এগুলোর মধ্যে নিয়োজিত করবে না। এই স্কিমের মধ্যে যারা যাবে তো ঠিক আছে, চাকরি বাকরি যাদের আছে স্কিম অনুসারে যাদের দরকার নেবে। এতে আপনি আপনি সেলফ এমপ্লয়মেন্ট, স্বরোজগার। যেটা আমাদের ত্রিপুরাতে আমরা একটা স্কিম তৈরি করি, স্বনির্ভর পরিবার যোজনা। তার মধ্যে 5টা করে আমরা গাছ দিই বাড়িতে লাগানোর জন্য। ওই স্কিমে রয়েছে 7 লাখ পরিবারের কাছে যাবে। ফলের গাছ আছে, ফুলের গাছ আছে, আগর গাছ আছে, এগুলো আর রয়েছে। তো সেটা ফ্রিতেই দেওয়া হবে, বাড়িতে পৌঁছে দেওয়া হবে। তো আমাদের লক্ষ্য হচ্ছে প্রতি পরিবারকে স্বনির্ভর করে তোলা, নাকি অন্যের উপরে নির্ভরশীলতা। স্বনির্ভর ত্রিপুরা তখনই তৈরি হবে যখন স্বনির্ভর পরিবার তৈরি হবে। স্বনির্ভর পরিবার ছাড়া ত্রিপুরা স্বনির্ভর হতে পারে না। তো সেই দিশাতেই পদক্ষেপ নেওয়া হবে। আরেকটা বিষয়, একটা কেন্দ্রীয় টিম এসেছে করোনা বিষয়, সেই বিষয়ে কি Shabakamaza Grungfuna Rock Shaboni Azotayo Azogui Dombro, Ben Shimi Rang Lakai the Harmony, Tabaki Ben Shimi Rang Lakai the Harmony, Vilan de Bagi, Fanklazaki Dongo, Beni Adam Robai. Shabakamaza Grungfuna Rock Shaboni Azotayo Azogui Dombro, Ben Shimi Rang Lakai the Harmony, Tabaki Ben Shimi Rang Lakai the Harmony, Vilan de Bagi, Fanklazaki Donka, Beni Adam Robai.
Aboni bisintino chasalo JMC ni khorok chisai thamra niji thambrung fungai sebok majak bothani kaisa bodol malai lekha bubagra khor agurni buddho mondir gramin bini chairman bai sebok majak rung fungai rok laithanai talchi ba romboi sebok mama bai juda juda jangjala klai lekha sebok phirobi rinani bagri haste hapangni thani achok sobani simi chengri joto chobano khaleka phiaba tabok phano haste hapang borokni phasingo mungsa wansugya sebokjongni asu thuyo tongphru bengni simi rang lakaina harmani sebok kemanai rong fungnai rok phiaba tabuk sebok kemama bai rang lakaina harmarok suri maya ngma bai bengni simi dakti dakti rang ridi hini fan khlaijagui tongo aboni rugino chasala Tripura Gramin Bankni chairman bai malai lekha JMC motha yagulo koktuma thumerni biskango phai mothani adong Kamal Dev Shaka আজকে আমরা চাকরিচ্যুত শিক্ষকদের পক্ষ থেকে এই গ্রামীণ ব্যাংকের হেডকোয়ার্টার এখানে চেয়ারম্যানের সাথে আমাদের একটা সৌজন্যমূলক সাক্ষাৎকার চেয়েছি। উনি আমাদেরকে 12টার সময় টাইম দিয়েছেন, আমরা যথারীতি এসেছি। আমাদের প্রশ্ন হলো, আজকে 15 মাস যাবৎ আমরা চাকরিচ্যুত, কোনো ধরনের সরকারি সহায়তা নেই, টোটালি বেতন বন্ধ, সরকারি কোনো অনুদান নেই। তারপরও ব্যাংক কর্তৃপক্ষ বিভিন্ন রাজ্যের বিভিন্ন শাখাগুলি চাকরিচ্যুত শিক্ষকদেরকে যারা চাকরি থাকাকালীন সময়ে লোন নিয়েছিল, হঠাৎ করে চাকরিটা কোনো কারণ ছাড়াই দপ্তর এবং সরকার উদ্দেশ্য প্রণোদিতভাবে আমাদেরকে বাড়িতে পাঠিয়ে দিয়েছে। তার পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের কোনো বেতন নেই, সরকারি সহায়তা নেই। আমরা কীভাবে ব্যাংকের ঋণ পরিশোধ করব? এমনিতেই আমরা সংসার প্রতিপালন করতে খুব অসুবিধা হচ্ছে, তারপরে আবার ব্যাংকের থেকে চাপ। এই চাপের করুন আপনারা শুনেছেন, আগেও শুনেছেন, 2-1 শিক্ষক আত্মহত্যা করেছেন। আমরা আজকে আবার এসেছি, চাপ যাতে অতি শীঘ্রই বন্ধ করে। আমরা লক্ষ্য করেছি জিরানি এক শিক্ষক, ওনাকে 1 লাখ টাকা দাবি করেছে, এই মাসের মধ্যে 15 তারিখের মধ্যে 1 লাখ টাকা দিতে হবে, নাহলে ওনার বাড়িঘর থেকে ওনার একটা লোন নিয়ে গাড়ি কিনেছিলেন, সে গাড়িটা নাকি সিজ করবে। আমরা আজকে ব্যাংকের চেয়ারম্যানের কাছে সেই দাবিটুকু রাখবো, যতক্ষণ অবধি আমাদের চাকরির স্থায়ী সমাধান না হয় ততক্ষণ অবধি যাতে আমাদের ইএমআইটা বন্ধ রাখা হয় এবং কোনো শিক্ষিকাকে যাতে কোনো ধরনের চাপ না দেওয়া হয়, তার জন্যই আজকে আমাদের চেয়ারম্যানের সঙ্গে সৌজন্যমূলক সাক্ষাৎকার। আচ্ছা, এই বিষয় নিয়ে রাজ্য সরকারের সাথে কি কথাবার্তা হয়েছে যে ব্যাংকের যে এইভাবে আপনাদের চাপ সৃষ্টি করছে? আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি জয়েন্ট মুভমেন্ট কমিটির থেকে, আমরা রাজ্যের অর্থমন্ত্রী যিনি আছেন ওনার কাছে আমরা একটা মেমোরেন্ডাম দেব। কারণ শুধু গ্রামীণ ব্যাংকই নাই, আমাদের রাজ্যের কোঅপারেটিভ ব্যাংক থেকেও আমাদের শিক্ষক শিক্ষিকারা চাকরি থাকাকালীন অবস্থায় লোন নিয়েছিলেন। চাকরিটা হঠাৎ করে চলে যাওয়ার পরে কিভাবে লোন পরিশোধ করবেন, ওই ব্যাংকের থেকেও চাপ দেওয়া হচ্ছে, এই গ্রামীণ ব্যাংকের থেকেও চাপ দেওয়া হচ্ছে। আমরা ওনাদের যারা আধিকারিক আছেন ওনাদেরকে আমরা অনুরোধ করব, যতক্ষণ অবধি আমাদের স্থায়ী সমাধান না হয় ততক্ষণ অবধি যাতে কোনো ধরনের চাপ না দেওয়া হয়। চাপ দিলে হয়তো মানসিক অবসাদ থেকে কোনো একটা অঘটন ঘটতে থাকবে। আমরা চাই আমাদের স্থায়ী সমাধান হলে নিশ্চয়ই ব্যাংক আমাদেরকে সাহায্য করেছেন, আমাদের চাকরির স্থায়ী সমাধান হলে আমরা নিশ্চয়ই যতটুকু আমাদের দেনা আছে ব্যাংকের কাছে সেটা আমরা পরিশোধ করব, এটুকুই বলব। haste hapang jesuk jora brone sanung sukunya asu jora no bengni bekhakti fanta rijakton fanta khlaijakton abono sanmung naraka sebok kemanai mothani rang fungnai ro Tong jorni coronavirus এবং জরাওয়া হাসিনি তঙ্ক সংলোকরক সাত কাহাম তং আবনি লগে coronavirus নাহারকে অন ভাইরাস বে কাজুই মানায় আবনি লগে লগে মাস্ক স্যানিটাইজার তে খরকসা বে খরকসা হাসানকে তংকে অন বে মোবাইল কাজুই মানায় তং jorni coronavirus এবং জরাওয়া হাসিনি তঙ্ক সংলোকরক সাত কাহাম তং আবনি লগে করোনা ভ্যাকসিন নাহারকে অ ভাইরাস বে কাজুই মানায় আবনি লগে লগে মাস্ক স্যানিটাইজার তে খরকসা বে খরকসা হাসানকে তংকে অ বে মোবাইল কাজুই মানায় তাশাল বুবাগ রাখর আগুনি সিটি সেন্টার ওএনজিসিতে মনসুর আলী চ্যারিটেবল মথানে বহালতে মাস্ক বাগে রিকা এমপি প্রতিমা বৌনি তং জরনি করোনা এবং তমাব তঙ্ক সংলোকর মাস্ক স্যানিটাইজার খরকসা হাসাল তংনা বেলাই নাঙ্গौ যতন হাসিনি তঙ্ক সংলোকনি সাকা হামনে কগওয়ানসুবিন ওএনজিসিতে মনসুর আলী চ্যারিটেবল মথা অমহাই সামবতাং ইয়াগন হালকা হিনি শাখা এমপি প্রতিমা বৌনি দেশের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের রাজ্য কোভিড অতিমারি চলছে। সো কোভিড অতিমারিতে আমাদের দুই ধরনের
ভ্যাকসিনের প্রয়োজন। একটা হচ্ছে বায়োলজিক্যাল ভ্যাকসিন, যেটা আমরা প্রথম এবং দ্বিতীয় ডোজ নিই সেফটির জন্য আমাদের। আর দ্বিতীয় ভ্যাকসিন হচ্ছে সোশ্যাল ভ্যাকসিন। যে সোশ্যাল ভ্যাকসিনের মধ্যে মাস্ক, ডিস্টেন্স মেনটেন করা এবং হাত পরিষ্কার করে ধোয়া। তো আজকে আমরা ওএনজিসি এবং মনসুরালি চ্যারিটেবল যে ফাউন্ডেশন সার যৌথ উদ্যোগে সিটি সেন্টারে আমরা সবার মধ্যে মাস্ক দিচ্ছি এবং রবীন্দ্র ভবনের সামনেও আমরা আজকে মাস্ক দেবো। ওএনজিসি মোস্টলি এটাকে স্পন্সর করছে, মনসুরালি ফাউন্ডেশনকে। তো আমি আপনাদের মাধ্যমে সবাইকে বিনম্রভাবে অনুরোধ করব যে আমাদেরকে সেফ রাখার জন্য, আমাদেরকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য সবচেয়ে মাস্কটা অনেক জরুরি। তো আমরা কাপড়ের তৈরি মাস্ক, আমরা যে রিইউজেবল মাস্ক সেটা সবাইকে দিচ্ছি। সবাই মাস্ক পরবেন, বিনা মাস্কে ঘর থেকে আপনারা বেরোবেন না। আজকে কতজনকে দেওয়া হচ্ছে মা? আপনারা দেখেছেন সব। Tashala bubag rakhor angli Robinto Shotobas ibon busango nokurung bisingo max bagi rizakha mothane bukakte. Mungya kami amse wati nogor kotoro ho nok hu bai mani shibir khlai brok tong ma tong bai karan amse lokura bono chobone bagi thaga 29 Krishnapur Assembly MLA Dr. Atul Debarma. Mungya kami amse ya wati nogor kotor phai nok hok bajak ngai shibir khlai tongna rno thangai naikha 29 Krishnapur ADC village ni MLA Dr. Atul Debarma. Nok hok kri ngai tongmani lokoro bai malai koklam salakya MLA Dr. Atul Debarma shaka SDO BDO tai SDM song abuni bagano samung khlai tongnai dakti khlai nok bajarongno nok nani bagai হাকওয়াগে আর তের ফ্যামিলি যে আর নকরি তো মানে বড় নে খুব তামতাম খানা গেছে যেটা 10 আওয়াক লাইখা তাবু আপদক লাইখা বিপদক লাইখা নক বাইখা দিনকে তো তাই তামতংসিবা নক সিকরি কেনকে তো সব কিছু সর্বনাশ সংখ্যা সত্যনাশ সংখ্যা যতন পাইবাইখা তাবু গোথাंजे বরক যতন বরক ভগবাননি কৃপায় মুতাইনি খারংমা বেফান থাंनि फायखा आबोनो जान कायसा तुई बरक फायबाय ও জায়গাও আবর নুকজাখা যে বগনি নক যেভাবে হানি বিসিঙ্গ ফবজাকতি ইংগৈ কবর রিজাক মাহিনি থামাইকা আবনি লগি বগনি সম্পত্তি বগনি যত নক হুকনি মানে খানি সাপ পাইবাই ও জায়গাও जों আবর নুকজাগো যে বরক তো বাঞ্চিখা কিন্তু বরক গোথাं থং থং বুফাং ফাংसा थां तंनाय ও জায়গাও जों তাও বরকনো চানে লোंनायनि ব্যবস্থা খালাইরিখা কিজা বরকনো এক্সগ্রেসিয়া ইমিডিয়েট ইমার্জেন্সি সাহায্য আবরিখা চানানি বাকি আরো ব্যবস্থা খালাইকা এবং ফাইনাল দিনো বরকনি তাইসা নক হুক সানামপিরে বগনি নুখুং সানামপিরে থাंनायनि বাকি চিনি এসডিও বিডিও বা জোনাল হইতে যতনি হইতে যেসক সুবাইমান যত সুবারি হই বগনি নকন যেসক দই খালাইরি মানু আবনো চাইতগই দङ ডিএম এসডিএম তাইরো ভিডিও जों যতনো কক সালাইজা এবং চিনি ভিডিও র বড় বারে বারে ন ফাইথাং বাইকে ডিএম র ফাইথাং বাইকে তাই তাড়াতাড়ি নङानो তিনি তো শনিবার খানাবো রবিবার দকা কা বিসিঙ্গনো বসক দই মাননাবো जों চিনি যে ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট যেটা ইমার্জেন্সি ও ইমার্জেন্সি নিতিখাই খাই হামবাই Jerok insurance khane bagai wanajak rang khatinane bagai lama manjagya angai tongo kahamke shawi manya boro thangnai tam khlainai sabno swngnai poito thangi maya angai tongo sabno sungke kahamko biti mano eba jora korei habanok rogo thanglasho khlainani borongni bagai beleno kaham koktuma te kaham sepsap tongo nini ani jotoni sampabono nogo tongtoi tuino haba nogo rogo tongtoi tuino eba jefru srapsa jora mano jora kariuno insurance khlai mannai teirang khatimuni kokbiti nawi mannai the New India Insurance Company Limited ni lamatei abo kaisa hapang bai koshiwina hajak insurance company oro joto malkhung eba car motorcycle sakduk eba health personal accident fire accident ungma rongni insurance khlai manai asuk simia katal khlai juda juda scheme tabok tubujagai tongo the New India Insurance Company Limited ni lamatei aborong ungkha Kishan Vikas Patra monthly income scheme 5 years
NSC 8 issues 1/2/3/5-year time deposit scheme. Obrono karibo tongo Department of Post India ni bekhaktei PLI Postal Life Insurance, RPLI Rural Postal Life Insurance, RD Money Deposit Scheme, Monthly Interest Scheme akorok. Jerok tabubo obuti hairok insurance eba rang khatimuro claimaya khon boroni bagai The New India Insurance Company Limited by Kerengai Mano. Teba kaham ke sinane bagai kerengdi Nikoma The New India Insurance Company Limited, a Gulf of India undertaking. Nayantara Deboroma, agent code AG 00114965, Shupari Bagan, Krishnanagar, Agartala, West Tripura, PIN 799001, Kogdo number 85751032/825-803-7592. Email debormanayantara@gmail.com. Jeroni nangkungman insurance tabubo khlajaya khon tongkho borok dai dakti khlaiye onikmau kerengai mano tamni hanba bufro tamro patu thang ke pusia langmani musa thiti kerei hani bai jora tongseni bathani sakduni simi malkhong motorcycle akoroni insurance tai rang khati mune samung phologoi thinangno kusung kwar khanyani waslai tongo borok The New India Insurance Company Limited by Kerengai Insurance tai rang khati mune kok biti nawi mano aji mundi lama rutugui maya samosuna ne bagai sep maya angi tongnai rong ne bagai belen kaham sep kaham koktuma tabuk ti pasha kami amjai no manthogo Srungthai engkha Hazelson Training Center National Skill Development Corporation by Koshmung Manjak O Center Thangne taltham sakan no course changi rizakha tabo teise admission fee rizak fioka musungna ro admission nai mano shrungai mano samung shep mani mano course ni mong engkha food and beverage service steward O course khlaima logi logi rungsrangnai rongno skill development te computer soft skill bo phurungjangnai course paimani yaglo placement bo tongnai Wasa training pajak eba seringi pajak hengke bank rogo loan nana bukalai engnai tei bai thangni sakni yakung bai basai mana tei restaurant daba hairok bo phiogi manai abni bagi training center ni bekhak tei chuba jangnai documentation tei presentation ni bagai wasa certificate mani paikhe bank rogo loan nana ni bo lama kalai engai thango asuba simi bathagya kaham ke seringi manke haste tei phatar haste ni 3 star 4 star 5 star hotel logo bo placement nani sep to manai Good sir. We have the juice. Hani bai hasini je sikla sikli ro samu srungna musungo sakni yakung bai basana musungo borok leda wi dakti kerengdi Hazelson Training Center bai sunune bagi course free training free chana nungna thangphai free nikuma Hazelson Training Center Gabodi Community Hall Gabodi Matkar Porbopur ADC Village Agartala Jampuijala Sipahijala District Tripura 799004 Contact 7005198035 Email hazelsonllp@gmail.com Website www.hazelson.co.in Admission last date April talni thamsi salmari jora Hake musna dok leriawai dakti kerengdi rejak nikuma tei kokduk nambaro
July tani bui shalmari engka bubagra pudut kishur mari ko debumani ase masal o shalok kegraya woi tong thonglayo kobuni hamkrani samoklane bagi kokkasar mani bubagra July talni buri salmari engka bubagara poti kishur mani ko deburmani ase masal o shalo kegraya woi tongthongya woi homdodom khaya karawoi luko hamkrani samokhani bagina kokkasar jak bubagrani o kokkusar mungno yasagino jugale mungchangi rejakha tini July talni tham salmari cha salo 48 koromsara assembly ni hokotisa hall nogo YTF ni lua jimumbai kaisa koklam panda sunsa jaka koklam panda nahar mota mushatani chairman protos deburma shaka bubagrani asema sal bahake palaiman abnoti koksalai kha tebo shaka financial tipramo thano 48 koromsara bahake krak klaiman abni bagai umar chakra shikla buri budolna tuina koksalai kha hani shaka bubagrani asema salo dofa amjai luko hamkraini bagai koksalai ma kok shawi khanarka chairman protos deburma Belakena hambai sini kau channel rokno. Tinio jagau sung sini YTF 48 korom sorani. Enggai kobar koklam saplai dan tei baskangok kena buat kena asai masalah kobar palai lainai. Aku orang wan suka tei baskangi salo. Sini oti pramot hano. Ot sini 48 korom sorau bahai ke kerak ke songsai kisanani. Youth rok ini belakena borok ni khaka hambai borok wan sublai nahaka abno tei baskangni planning sini tonggo sini okra pajagau tonggo sini okra rokno sung logi tuino sung sini youth rok baskango mas sekangnai okra krei youth ragi mia youth krei okra robo ragi mia abo haikeno sini beri bodol lokno bo sung baskango songsawi kisanai sung abo haikeno wan sublai jak sini ni meeting success tei khnani salo bubagrani asai mas hamni bagai sing ora koklam sablai khani go bubagrani nahar mungba abono je bini birthday wo kegra lai tong thulai chalai kha aboya bubagrani nahar mung ke bini birthday jodun kebo kono kisu khlainya musung khai dofani bagai hodani bagai kami amchaini bagai area ni bagai mungsa samung kaham khlainani akok kesar mungno sung bini ora sini sigla ro kaubo planning khai tongko khanani salno o bahai ke khlailai amo jotno belai hambai khanani salo sung nukfina Pandawa Majaka Dolai Jun Chairman Borongunang Portus Debroma Mono Shabjun Chairman Borongunang Rotis Tripura YTF Central Secretary Junet Debroma Tripura Matani Adong Mintu Tripura Shodin Debroma Object Tripura Akoshan লবণ সুরা দল সুরা বিজয় মাস্টার কামিনী লুকুর মেলেরিয়া মানজাগৈ তাবো LTV দলাই ত্রিপুরা ছয়লেংটা শাক হামলাবো এক বুকংলাই মিটিং লাইজা আবুন বিজয় খরচা থেকে উমর বিসিবনি জেরাই মুং রশ্মিতা রিয়া Tiprasa kami amsia tabo brene kiri masing sa pati mong pati tongjao kha thana chal sam thabrei sikangse khungsan nukhungni khrok tanma thimane kok tama nojang mani tabo haina hai obahana pati mong ja tongphiuka laban chara dol chara bijay master kamini bororok malaria manjage tabo burung longtrai bili dolai tripura cholengta saknai logo egin nglaija khoroksa these thangka bisiba talbani sirai mu rasimita riang nainai bidi chini mangpiliwo Taku bung tam ka Mitra Jairia kami ke po jaga ani ke Laldinga tamang mani tangi hospital o make admitting mani tamung mani bo ani bai ni busajuk song malaria manjagoi kaisa bun nogo thika ke je kutang tomana or sal gari reserve khaye no chungma tu beka kono modio Bhagavan asibate bache jaka kaisa salbase nga tauk je aro tong mani ro tongmani chungkhaima 4 din khatine bai inka doctor of fire o na fai doctor phayo maje phayo boro maje phaya atisi inke bithi rokenaro poron ma payo na oron hote ri jago boron hoite na mai doctor on hoite na mai bithi kun paina na ya inke tabu je malaria mandanai tabu kisa sustong khata kisale tabo ule komeka takon bung tam kha sabne ande Mitra Jairia para ke po jaga Laldinga nalanga taku bung tam kha Mitra Jairia kami ke po jaga ani ke Laldinga tamang mani tangi hospital o make admitting mani tamung mani bo ani bai ni
busajuk song malaria manjagoi kaisa bunnago thika ke je kotang tomano hor sal gari reserve khaye no chungmatu beka poromodio bogoban asibate baje jaka kaisa salbese enggak tahu je orang tongmani ro tongmani chungphaima 4 din khatine bai enggak dokter fire na na fire doctor phayo maje phayo boro maje phaya ate enggak bithi roken ro poron ma payo na orang hote ri jago boron hoite no mai doctor on hoite no mai bithi rokun pana na ya enggak tabuk je malaria mandanai tabuk kisa sustong khata kisale tabuk le komeka তখন পুংতাম খা sabne ande mitro joria পাড়াকে বোঝাগা ladinga নালঙ্গা যে থিনাই বয়স বুসুক নবিনে 5 বছর 5 মাস বুমুংতাম যে থিনাই নে rosmitariang বিন বাবন বুমুংকে rangsai hariang গে বিনি কামি কে বোঝাগা bijay master বকে তাম নগর থিনা হসপিটাল ফাই থিয়া oh gairi no se bolongwa hachu kaye barau hok tanglai jawo hok khenai barau ka gae barau gairi no hachu kalai tanglai jaga ga aro no pulung manjage malaria manjage gairi no thijaka okay যে থিনাই বয়স বুসুক নবিনে 5 বছর 5 মাস বুমুংতাম যে থিনাই নে rosmitariang বিন বাবন বুমুংকে rangsai hariang গে বিনি কামি কে বোঝাগা bijay master বকে তাম নগর থিনা হসপিটাল ফাই থিয়া oh gairi no se bolongwa hachu kaye barau hok tanglai jawo hok khenai barau ka gae barau gairi no hachu kalai tanglai jaga ga aro no pulung manjage malaria manjage gairi no thijaka okay Babishabukago bodol truk baitago te babishabuhauke bodol te bakra ngi tomale nozagitago Babishabukago bodol truk baitango te babishabuhauke bodol te bakra ngi tongo truk Edisio bubagra bodol kisha maniko tebar mane te duljak te pramatha changbari wo kaplai mani ulo edisio hapang khamani Afun ishmino bodol no krak khlaini ni bagai edisi amsayo hamkrai khaina ni bagai bodol ni bukhakti bedek bu pramatha khawai bodol no te bakra khaina bagai samang khlai jagai tongo Omohagino Chasalak Hoi Hankor Kobzak Bashay Barni Chini Hasani Korang Holnago Tibra Motani Angry Buri Mota Hayakeba Women's Tibra Federation Nikatal Mota Kazaka Ashali Pando Faimanjaka MDC Orlando Deborma General Chairman Bishu Deborma Sub General Chairman Tapos Deborma YTF ni Working President Prosmit Deborma Rajesh Deborma Buri Motani Adongzu Monihar Deborma Bina Deborma Nokari Kubuniro Pandawo Maja Fanirano Risha Kanji Mani Ulo Kogdar Tangani Buri Potoni Adongzu Monihar Deborma Shaka Tibrasro Kuduma Bishiromino Tungrung Tunglaika Juda Bodol Kalaika Fiaba Mungsha Ngya Abuni Bugino Tabu Bubagrano Logi Mane Joto Palke Bubagrano Logi Dewi Tibrasro ni Bagi Hamgrai Klainani Jungjang Tamorano Shokomani Shaka Bodi Bushaka Fine July Tani Buri Shalmari Nka Bubagra Podukisha Maniko Debor Mani Azema Shal Bini Azema Shalogi Buri Bodoni Bishingo Rankish Bisa Tumlai Jemanjak Green Kuni Lukono Jubanabagi Shaka Rangsi maki binai bus hai chakri khayo ham huyaja kun rokom berom motive mai chai tung drop parai aro bobishato nok dalanti sanani agotola jaga painani gari pai gur painani abo wan sugile rasmate khaimiya angle jibono ba abo haike khaya ko bus hai beton ma khagai nini bagai usuk nung mo guri na bagai gari jab khaye mo sangtara mai ro pai mukhetong berma mo sapai chana bagai hinjing kai bagai pai abo bai menes khai oba hai khai jeng sini bubagra no logiri na ni bagai oba hai khai jeng jobao ma angkhonai karon rajnoitik bai jeng thungjaka sini Tripura hawa bises khlaiye rajnoitik dol bangmani gobang mangkha jeng gobang ma dol khainai ka kintu batai ingle ekmatro sini bubagra tabuk tori bhaika ju botabuk jeng no logiri kha jeng logi ma yang hitongmani bubagra no jeng bubagra ni chongoi bo jeng no logi ruoi jeng bini logi o bono phan krak khlaiye bono tai bu subana ni bagai jeng tini burui sikla joto chini Tripura borok angkhorka haide jeng obono samai tanglaiye jeng tini bono phan krak khaini tai kaisa kok sanamu jeng tam phukai khana bubagra ni asaima sal khana bubagra ni asaima sal taklaise
puila जों TWF tabu posini komiti pura angya kuni bagai जों abo wansuk laika khoi jara chini o observer team chimi जों salaika समस्त कामिने जोंनि बुखुतनो जों साइमालिया chini bore ro wansuk laika जों बुबाग्रा आचाइमा सालो जों किजा करि रकनो किबा अनाथ आश्रम किबा हस्पिटाल को जों जे मानतै जन किजा किजा का खांलाय जों सुबालाय हिनि जों अब हायना आं ता कैसे कसाना मो जों आनि बुखुजों न ट्रिं नक साइमानो ट्रिं राजा रक आगिन थिम ट्रिं काइथि ट्रिं के तामं लाइचिन बर रक ओ सिकला रक आरार रां खांलायै आरो मोसामं रजामं लायो हर आरो सिमि थांलायै मोसामं नायनानै रजामं नायनानै इन थांलाय आं बागियो ट्रिं रगर जाय फाइनेनो ट्रिं रगर सब फाइका आं बागियो जारे फु सिकला सब्र रग किन्तु बा ताके साबलिया गानसियो सेमाबो गानसिया ताकलाय बसिया नरक साइमाना आनि गान गोबां सन्दिता सन्दिता अ आनि खाको मारक आबो आं सियो मानसि आं थोरिमान ओंके आबोनि बागै ट्रिंगो ताम खायना ट्रिंगो जों ताम खायनाय जिनि बुकुं बारा जोग्र बिसेस खायै जों जारा राजानो हामजाकनाय र बरं नरनां सानामु जोंगो हांग्राय ताम आं सिया किन्तु बा हांग्राय जेरांसिमि हांग्रायखा मांस मुस आवान जुवान खालायलायो चालायो नंलायो नकले पालायो किन्तु केमनो मुताय र दिमानु गया जारा माने नायनो फाना हांग्राय को जवान नंलाय फेकलाय किन्तु बा ट्रिंगो हंकाय ओ प्रोग्रामा सिमि थाङो नगा केबो कुन खायलाय आं अबनो कयनामो जों जिनि त्रिपुरामा थानि ताकुते बुकुक जंग विशेष के जिनि बुकुक जंग ट्रिंग 21 तारिख डिसेम्बर हर ट्रिंग 22 तारिख फाइदि जों जतन 21 तारिखनि सिमेना जों न खुकले पालाय न खुक जारिलाय परिष्कार खालाय जिनि बिसिकता ट्रिंग हंकाय बुकुं बारा रकनि आगे राजा रक बिसिकता खायो हंकाय ओ जों दिनि निउ इयार दिनि एकला बैसाग बाबो बुनि सिबिले जिनि याबले 21 डिसेम्बर सिनि बिसिकता ओ बिसिकताल जों जतन फाइदि आवान जुवान खालायलायनो वाहान मुहान चालायो जों दाखु बुखु रिंलायनो बाया बन्द रिंलायो जों आनन्द खालायलायनो जों पालायलायनो कारण आं बोरै जुदि उतुक नाया हंगाय आनि नुखुंगो ट्रिं आं बसायना आं साना लांनाय खाना ट्रिं दिनि निसिमे आवान खायनानि थग्रतबोदि गदै रपायतबोदि बुरि रबा आवान चमलायनाय सुगलायनाय रिरि खालायलायनाय जायते गुस्ति खबर लायना ट्रिं आन नगो चाफैदे आंनि नगो फायने अबा हायखाय जों जिनि जे तंमुं जामुं कानमुं न Mungya kami develop by khawjak te kormo edishi bilese lukura wate mama by khung chitham no khungni wara rab le kyama thangi tamai mane bawang chobang ne bagai thaka maharani pur edishi bilese te pura mothro shankara ra Mungya kami develop by khawjak te kormo edishi bilese lukura wate bangone by no kho kwak jagai jinjala klai jabai kha khung chitham no khung tabo shibir khlai ma tong ba kha borong no thangi chubai kha maharani pur edishi bilese te pura mothani shankara song আর থাঙ্গে মানজাগি খ্যা দক্ষিণ মহারানীপুর এডিসি ভিলেজনি বিসি চেয়ারম্যান রামচরণ দেববর্মা বিসি চেয়ারম্যান রামচরণ দেববর্মা সাকা খনা বুবাগ্রা পদক্ষেপ মানি কতে বর্মানি আসাইমা সাল আ সাল পারনো বাগে বরনো বিসিঙ্গ রাंकी সাইমসা খাতলাজে মানি आ रांबायनो दै कर्म एडिसि ब्लेसन लोकर ब्लेन जंजल तमने कौन खनावे चुवा फाइक्या सामु नुमुर फाइक्या तामुनि बगे नरगर मा फाइमन तिनि आव संतिनि नखतला स्कुल जेता दुग्ध सानि जे वाटिनो बारेंगुनुइ जेता तिब्रासा बंश अब हार खबजाक तमांगै छि न तने चने जाक्रिं याकनै गरनि खूब असुविधा दंमोन ग्रै जों महाराजानि जे जागाव आसायमानि पालायनानै होनाय जों किसे मिसा खौसे फोन खालाय जामानि जों अ रांनो न तुब्लायै जागा ब्रह्म सुबानन बागै फैलाय जामानि Ngai marum tongo hangkayo mukhiting isme tongo फुरजानाय माने हद सापानि ने अब तंगता गोबां ता जों रिमान जासिन जेमान दैता नरबो आमसायनि जों गाकाय दखन महरन परबा दखन उतन मिलिनो जों खालि माने दखन पर मिलेबै नंग ब्लक लेबो सिन ब्लकै मया केमा ब्लक बाय ताबो बसु फेमिली और अब हाय कपाल बिरमान या खाना न होक्रि न खाजा और तक वर्तमान ब्लक साव जे 13 फेमिली हिं सावदो और बिसिंग माने ताइबो हामिया तंगो न तासु त हामिया बाक्सा बाक्सा को और 13 फेमिली लिंखा पूरा पूरी फुल डैमेज बंनिखे
नर पुरा कटानानै बेन उपयुक्त रं माना नांनाय अबा जों सरकार थानो कय बुंतो बुं बागै नोंनि सिनेमा आंनि सिनेमा गाय दक्षिण महारानीपुर एडिसि भिलेजनि चेयारमेन रामचरण देब्रमा tei korma edisi village rajesh debruma saka tabusok jorate mungya kami adi block habarnok ni bukhakte 3800 khlai je video jodib debruma phamani asungni khon tai khnamani angkha je nok bajak thangnai borong no 1 lakh khlai habani bukhakte siabro jangnai hanibai oko khnamano tei bosaka rangria kare nok baima ba nok tangare khane bele दादा नरने कपाल बिरमान खालामनि अ नखुम खुमसो जों इको 13 परिबार जों पुरा फुल डेमेज जोंनि थांगासिनो नगरक थानाय 30 तारिखआव बायमानि वाति फाय नबार फाय हाकुवागै ओमफ्राय जों लंनान नकरि ताबो कुनु मुसाफान माने खुनै नकरि बायखासिनि रि सम करि जों जे सागर दंनाय रि आमसिमिल पसु कायनो इको जों अर सिनि नखातर हाई स्कुलाव से फाय अर ता स्पार्टासि हागे जों अर ता केम थाइमा दंखा কারণ পরে আমার ইয়াগুলো কোনো ধরো সরকারি হইতে কোনো সুবাস কিসারিকা মাইরম খিরিরম দিফাইকা আমার সাই দं ओमफ्राय दा चिनि उत्तर महारनि दक्षिण महारनि चिनि ताकुक सं खामनि सिंखाव दिब्रामा थानि चिन ताकुक सं फाय सं सुबास रिफाय ना फायका तिनि माइरम रक चिनि मेखदन थाकदन रिफायना फायका আমবাগে जों असिनि अ क्याम्प तिन जार जों बिरमान माने अर फाय दं फायनाय जतनि तरफ থেকে बनो जों बेलाय बेलायखा हामबाया खरो जों अ बिरमान न जराव सुबास रिफायना हापांनि बोखाक्तै याकेबा सरकारनि बोखाक्तै फेसिलिटी बोसोराव बबा हाकिरिनानै हिन सायाखा बाकिजासो माना मांखा दा फुजोरतै जोंनो इकमिया सिनि मंगिया गामिनि भिडिअ सार फाय गरि फायनानि नै तै पियां रक फासन गरक फायनानै 3800 खाय जन लेखा फेमिलि बसनो गाय 10 फेमिलि मांखा आरो गाय उनको तै बरक सावो जों 1,800 बोसोर खाय फुल डेमेज नि हायेस्ट दंगोन सावता ओंखाय जों तो 1 लाख रक बाय नक थांनानै बाहायके थांनानै ते आरो मानिखनै तो बात नरिखा ता जों जानानै बुरै कुनु नेने सायमा मते जारा फुल डेमेज 13 फेमिलि बरने नक नु खुंबो बाहायतमोन बंनि बयको बाक्सा कुथा नक रक 3 बुजाक बाक्सा हाबवाल बुजाक आम हायतमोन जाते हेबता गा नक थांनानै फैतो ता प्राइस जों 3 लाख 4 लाख 5 लाख रक फन नांथानै चिन नक थांनो गाय आम मानिखनै रम खायते आसे गोबां थाङो ओमफ्राय जों हापांनि बोखाक्तै तमं नरने अ जे सानमं न ओरिया हंका नरा बबा हाय जों साबन थानै थाङै या हेलनाय जों इको ताबुनो एसडीएम सानारो थाङै डेपुटेसन थानन आसुक लायनानै जों नाय दङ ताबु कारण जोंनो 1 लाख टाका रां बाय जों नक थांमाया जों ता कामना खायनानै नक थांनानै ताम खायजानानै आम एबन बेलाय नकि वाला मासे जों वान लाय दङ आयो ओमफ्राय जुदिनो जों रां रियावै जों नक रिखांगाय बेलाय हामनाय जों नक सान दंथाय नक बमनानै जागासो गरि हिंगाय नों आमसाय चिनि आमसाय ओमफ्राय तुइ कर्म मंगे कामी आर्ट ब्लगनि आन्दाराव तुइ कर्म डिसिप्लिन आन मुंखाय राजेश देवबर्मा mungya kami ngai oji debromani report sangcha jerok insurance khane bagai wanajak rang khatinane bagai lama manjagya ngai tongo kahamke sawi manya boro thangnai tam khlainai sabno sungnai poito thangi maya ngai tongo sabno sungke kahamko biti mano eba jora korei habanok rogo thanglasu khlainani borongni bagai beleno kaham koktuma te kaham sepsap tongo nini ani jotni sampabono nogo tongtoi tuino habanogo rogo tongtoi tuino eba jefru srapsa jora mano jora kariuno insurance khlai mannai te rang khatimuni kokbiti nawi mannai The New India Insurance Company Limited ni lamatei abo kaisa hapang bai koshiwin hajak insurance company oro joto malkhung eba car motorcycle sakduk eba health personal accident fire accident ungma rongni insurance khlai manai asuk simia katal khlai juda juda scheme tabok tubujagai tongo The New India Insurance Company Limited ni lamatei aborong ungkha Kishan Vikas Patra monthly income scheme 5 years NSC 8 issues 1/2/3/5 year time deposit scheme obrona karibo tongo Department of Post India ni bekhaktei PLI Postal Life Insurance RPLI Rural Postal Life Insurance
RD money deposit scheme monthly interest scheme akorok jerok tabuk bo obuti hairok insurance eba rang khatimurok khlaimaya khon borokni bagai the New India Insurance Company Limited by Kerengai Mano teba kaham ke sinane bagai kerengdi nikuma the New India Insurance Company Limited a Gulf of India undertaking Nayantara Deborma agent code AG 00114965 Shupari Bagan Krishnanagar Agartala West Tripura pin 799001 Kogdo number 85751030/825-803-7592 email debormanayantara@gmail.com jeroni nangkungman insurance tabu khlajaya khon tongkho borok dai dakti khlaiye onikumau kerengai mano tamni hanba bufro tamro patu thangke pusia langmani musa thiti kerei hani bai jora tongseni bathani sakduni simi malkhong motorcycle akoroni insurance tai rang khati mune samung phologoi thinangno kusung kwar khanyani waslai tongo borok the New India Insurance Company Limited by Kerengai Insurance tai rang khati mune kok biti nawi mano aji mundi lama rutugui maya samosuna ne bagai sep maya angi tongnai rong ne bagai belen kaham sep kaham koktuma tabuk ti pasha kami amjai no manthogo Srungthai engkha Hazelson Training Center National Skill Development Corporation by Koshmung Manjak O Center Thangne taltham sakan no course changi rizakha tabo teise admission fee wi rizak fee ka musungna ro admission nai mano shrungai mano samung shep mani mano course ni mong engkha food and beverage service steward o course khlaima logi logi rungsrangnai rongno skill development te computer soft skill bo phurungjangnai course paimani yaglo placement bo tongnai Wasa training pajak eba seringi pajak hingke bank rogo loan nana bukalai engnai tei bai thangni sakni yakung bai basai mana tei restaurant daba hairok bo phiogi manai abni bagi training center ni bekhak tei chuba jangnai documentation tei presentation ni bagai wasa certificate mani paikhe bank rogo loan nana ni bo lama kalai engi thango asuba simi bathagya kaham ke seringi manke haste tei phatar haste ni 3 star 4 star 5 star hotel logo bo placement nani sep to manai Good sir. We have the juice. Hani bai hasini je sikla sikli ro samu srna musungo sakni yakung bai basana musungo borok leda wi dakti kerengdi Hazelson Training Center bai sunune bagi course free training free chana nangna thangphai free nikuma Hazelson Training Center Gabodi Community Hall Gabodi Matkar Porbopur ADC Village Agartala Jampuijala Sipahijala District Tripura 799004 Contact 7005198035 email hazelsonllp@gmail.com website www.hazelson.co.in admission last date April talni thamsi salmari jora hake musna dok leriawai dakti kerengdi rejak nikuma te kokduk nambaro Kedema jora ramino nogui tongo hasini kami amserago ke lama hamya thangtogya phaitogya hati habanago thangtogya Kedema jora ramino nogui tongo hasini kami amserago ke lama hamya thangtogya phaitogya hati habanago thangtogya hafang phayo hapang thango phiaba lama hamya le hamya noklaijak tongko gobangma besar basaro jongmuri phaiki hapang gedal phaiki nasingayo bufru lama sangamjoro hini phiaba mungsa hapangni bukhakti yapri nahazugya Omohaino teka shema plika soy feka Shantir Bazar Bhasni Birchandra Nagar Thana Babu Mokamini Lukuro Kuthunlai Lama Hamya Umabai Lama Shanabrin ni bagai khorang bisalaika
boroni sanmung bisi kolok romino lamate kalvar bai tongkha phiaba habang mungsa mokol ria amjini lokro koksel jamung lama hamya mabai joto jorabo bufuru tamo ngei thangno bositra patibang patibu saboni langmasono afrode hapang mokol phiokno hinei salai tonglaikha ababai yogyangai kamni lokro palkhe lahar kasulaikha omo haipa dimuni kokto mane thangi soika tipura mothani adongro saka omo belai lama hamya bisi kolok romino te o lama haste haponi bisingo klayo haine bai মন্ত্রী অগ্রা বিপ্লব কুমার দেবন ডাকতে লামা সালামের বগে কয়মুং রাখা হতে পারে না বলতে কিটা কই না কই আগে থেকে সিপিএন আমল থেকে এভাবে হইতাছে এবারে বিজেপি আইতাছে এবারে মুখা আইতাছে সব কিছু আমি কয়ে শুনাইতেছি যে হোক অন্য মানে সিপিএনও না কংগ্রেসও না লালও নীল না এইভাবে গ্রাম অবরোধ করতেছে বলতে আমরা গ্রামের জন্য সেই জন্য আমরা অবরোধ করতেছে হ্যাঁ নান উচিত মক 80-100 কাছাকাছি একদূর পরিবার যান্ত্রতা সবসময় অটো বুড়া বুড়ি আছে যে কোনো বার্তা মানে বুড়া কারণ বার্তা অটো নিয়ে যেতে আছে অটো আইতে আছে সে কারণে আমরা এটাই চাই অবরোধটা দেখো মানুষ ফিরতে পারে না যে সময় যে এরকম অবস্থা সেরকম অবরোধ করতে আছে মানে যে কোনো ব্লক এডিসি এটাই আমরা চাই ব্রিজটা মানে সুন্দরভাবে কাজ আরম্ভ করানোর জন্য এটাই একমাত্র গ্রাম অঞ্চল দেখিয়ে মানে ওই যে ব্রিজটা মানে যে কোনো ব্লক থেকে হোক এডিসি থেকে হোক যেখান থেকে হোক মানে ব্রিজটা ভালো করে মানে ব্লক থেকে হোক এডিসি করে দিলে আমরা সমস্তভাবে এইভাবে চলতে পারবো পরের দিনে নতবা অ্যাক্সিডেন্ট হতে পারে ব্রিজ ভেঙে যেতে পারে এই দেখিয়ে তো অটো চালকাল মানে যে কোনো যে কোনো গড়বাড়ি ইট কাঁচা ইট বালু তালু সব কিছু আইতেছে এটার জন্য করোনা লেগে আমরা রাস্তা অবরোধ করতেছে গ্রাম অঞ্চলের জন্য এটাই আমার কথা নিতে না আর যেটা কইছি এটাই এই পদক্ষেপ যেটা যদি না পায় আরও অবরোধ করবো নিজের গ্রামের মানুষের জন্য নাহলে এটা হইলে হবে না হয়েছে অনেক দিন বছর মতন গেছে কয়েক বছর হয়ে গেছে কি 6 বছর 7-8 বছর হইতে আছে আমরা ব্লকে পর্যন্ত মানে কাগজপত্র জমা দিয়েছে মানে ওখান থেকে ইনকোয়ারি হইয়া মানে এখন পর্যন্ত এই 7-8 বছর যাইতেছে মানে কোনো লোকজন প্রশাসন কোনোভাবে এখনো উপস্থিত নেই আমাদের মানে খুব কষ্ট হবে যে বৃষ্টি আসলে বন্যা আসলে মানে এটা ভেঙে জুরমার হয়ে পড়ে যাবে আমার নাম চিংসামক পঞ্চায়েত তাকমাচড়া পাড়ার নাম লালটিলা মকপাড়া এই ব্রিজের লাগিয়া ব্রিজের লাগিয়া দেখেন কি অবস্থা এটা ঠিক না হলে আমরা চলাফেরা দিবারাত্রে গাড়ি ঘোড়া মানুষ এটারে ঠিক না হলে আপনার খুব অসুবিধা পড়ে সারা গ্রামে সারা এলাকা কেবল সারা গ্রামে না গ্রামে কয়জন বাইরে আসে বাইরে মানে যাতায়াত করে এই রাস্তাটা এই ব্রিজের থেকে এখানে 80-100 কাছাকাছি 100 উপরে 80 উপরে এটা ঠিক করণ চাই এই ব্রিজটা যাতে ঠিক অবস্থা দেখছেন তো ব্রিজের অবস্থা এটা ঠিক করে দিব আপনারা ঠিক করে দিবেন এগুলো কথা আমাদের আপত্তি ত্রিপুরামঠা বকাভা ব্লক কমিটির তরফ থেকে এবং যিনি ফর্মার প্রেসিডেন্ট ডিভিশনাল প্রেসিডেন্ট সহখেয়ে জাগাও একটা কালবার্ট একদম পুরাপুরি বাইতো হ্যাঁ আবনত নি লোকেল উত্তর টাকমা বকাভা আরতি ব্লক নি আন্দার বিশি মনো সাবজোনাল নি আন্দার উত্তর টাকমা ভিলেজ কমিটি বড়নি জনসাধারণরাও কেহা রাস্তার উকু খেলে কোনো পার্টি নি চিনি ত্রিপুরামথানি ফোঁয়া যত পার্টি মিলেন তিনি রাস্তার উকু খেলে আর রাস্তার উকুও যত পারানি বিশেষ করে পারানি তিনিকে শনিবার চিনি বাজার সাউথ ত্রিপুরাও একটা বাজার তো
साउथ त्रिपुरानि सबचेये बाजार मानपथर मनु बाजार आबरो तिनि अनेक चिनी क्रेता विक्रेता समस्या एके अब खबर खोनाये जों फाइलेहा चिनी फर्मार प्रेसिडेंट सब जोनाल चेयरमैन वाइस प्रेसिडेंट चिनी प्रेसिडेंट ब्लक कमिटी प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट सह जों खबर माये लोकल नेता जीवन दङ चिनी फायो जों जत फाइलेहा एके जों नायहा रथ मा सत्तिकारी बो लामा बायतुती उठा एकदम भांगे भांगे अवस्था एकदम सम्पूर्ण गाड़ी যদি এই রাস্তা দিয়ে চলাফেরা করে একটু হেভি হলে যে কোনো সময় এখানে এটা ভেঙে এখানে অ্যাক্সিডেন্ট হওয়ার সম্ভাবনা বেশি আমাদের এডিসি রাস্তাগুলো এই অবস্থা তাহলে এটার দায় কিন্তু আমরা না তবে যেহেতু আমরা ওইখানে এখন অ্যাডমিনিস্ট্রেশনে আছি আমরাও চেষ্টা করতেছি আমাদের সাধ্য মতে নিশ্চয়ই আমরা আমাদের ইএম আছেন সিএম আছেন অন্যান্য চেয়ারম্যানগুলো আছেন আমরা তাদের উপরে তাদের নজরে নেব আমরা যতটুকু পারি সাহায্য মতে আমরা চেষ্টা করব থ্যাংক ইউ এই তো তীব্রমতা এডিসিতে আমরা ক্ষমতায় আছি আমরা চিন্তা করলাম ঠিক আছে এই রুটটা কার এই রুটটা অ্যাকচুয়ালি আমাদের না এটা যদি এডিসির হতো তাহলে কিন্তু আমরা এডিসি থেকে আমরা ওই যে হরেন্দ্র রিয়াংকে আমি বললাম এক্সিকিউটিভকে ফোন করে দেখছি এই রাস্তাটা আমাদের না এটা হলো রাজ্য সরকারের আন্ডারে তাহলে রাজ্য সরকার থেকে তারাও অনেক আছে তারাও মানুষের সেবার জন্য তারা একটা বিজেপি সরকার আছে আইপিএফটি বিজেপি সরকার তাদের কিন্তু একজনও কিন্তু এখানে আসে নাই আমরা দুঃখিত এর জন্য যেহেতু তারা বলে তাদের জনসেবা করতে পারতেছে না আমরা তাদেরকে আহ্বান করি আমরা তীব্রমতা হোক বিজেপির হোক এই রাস্তাটা করে দেওয়া হোক আমরা এটা চাইছি যদি না করে তারা বলছে আগামী কাল কিন্তু মহারাজার জন্মদিন তারা কালকে আন্দোলন করবে না সোমবার থেকে তারা মেইন রুটের মধ্যে তারা রাস্তা রুকু করবে বলছে মানে আপনার জাতীয় রুট যেটা তারা বন্ধ করবে বলছে তাহলে আমরা কিছু করার নেই জনসাধারণ যেটা চায় আমরা তো চাই না আমরা রাস্তা রুকু করে মানুষের জনসাধারণের অসুবিধা হোক সেটা চাই না তবে আমরা আবারও বলছি এডিসি থেকে যদি ক্ষমতা দেওয়া হয় এডিসি থেকে আমরা করে দিতে আমরা কিন্তু প্রস্তুত আছি এর জন্য সোমবারে এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার আসবে করা যায় কিনা তবে এই রাস্তাটা যেহেতু রিলিজ করে নাই রাজ্য সরকার যদি রিলিজ করতো আমাদের উপর তাহলে আমরা আমাদের যা সাধ্য মতো আমরা চেষ্টা করতাম কিন্তু আমরা আহ্বান রাখবো এই 2 দিনের মধ্যে যেন একটা কিছু তাদেরকে আশ্বাস দেওয়া হয় রাজ্য সরকার তরফ থেকে এখানে এমএলএ সাহেব আছেন বিএসি চেয়ারম্যান আছেন শ্যামলাল বাবু আছেন সঞ্জীব প্রিয়াং এমডিসি ভালো নেতা আছেন এবং অন্যান্য জনজাতি যুব মোর্চার নেতারা আছেন তারা যেন এই কাজটা অতি সত্ত্ব করে দেওয়া হোক আমাদের তরফ থেকে আমরা এই আহ্বান রাখছি দীর্ঘদিন 25 বছর সিপিএম ক্ষমতা তো এর আগে তো এডিসি নি যে এডিসি ফরমেশন অমনি করো বেশিরভাগ সময় না সিপিএমরা তো সিপিএমরা অ্যাকচুয়ালি চিনি ও এডিসি এলাকা লামারও না বড় কাহামকে সামতাম তাংফোন আর অর্ধেক রাংচাও কাহামকে সামতাং যাইয়াব এই সমস্ত কারণে চিনি লামারাও হামিয়াও তো এডিসি এলাকাও বিজেপি এবং আইপিএফটি সরকার ফাইনিস কাও ইলেকশন সময় বরং কাউরিখা এডিসি এলাকাও 1 বছর মধ্যে সব রাস্তা আমরা সম্পূর্ণ সব সংস্কার করে দেব বিজেপি কেন্দ্রীয় নেতারা পর্যন্ত এটা কথা দিয়েছিল গন্ডাছড়াতে মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার পরে মাননীয় বিপ্লব দেব মহাশয় উনি খুব ভালো মানুষ একজন ইঞ্জিনিয়ারকে স্পট সাসপেন্ড করেছিল কিন্তু এখন 3.5 বছরের মধ্যে উনি কেন এই রাস্তাগুলোর কাজ ত্বরান্বিত করে সরাই করেন না মেরামত করেন না এখন কাকে তাহলে এখন কার দায়িত্বে আছে এই সমস্ত কাজগুলা কার দায়িত্বে আছে ওনার আছে পিডব্লিউডির মন্ত্রী আছেন তাদের কাজ আছে এডিসির তারপরে আমাদের এডিসিই মাত্র আমরা 2-3 মাস এর মধ্যে বেশিরভাগ কাজগুলা কিন্তু আমাদের এডিসি সরকারের হাতে নেই আরে ডিস্টার্ব বলতে এটা অনেক দিন হয়েছে ডিস্টার্ব দেয় বছর খানিক হয়ে গেছে গভর্নমেন্টের নজরে পড়ে না আইতে যাইতে কত অসুবিধা গাড়ি ঢুকতে পারে না যদি ভেঙে পড়ে এত লোক লইয়া প্যাসেঞ্জার টিপ ভেঙে পড়লে মানুষের যান যে সময় যাবে এই সময় গভর্নমেন্টের খবর হইব বোধ হয় কমপ্লেন করতাম স্যার এর আগে কমপ্লেন করছি কোনো রেজাল্ট নাই মানুষ লোকজন মারা যাইব অ্যাক্সিডেন্ট হইলে এই যে দায় কেটে থাকবো তারপরে কোনো গভর্নমেন্টের নজরে পড়ে না ছোটো গ্রাম দেখে কি কেউ গায়ে লাগে না নাকি তা স্যার যানবাহনের অসুবিধা গাড়ি ঢুকতে পারে না লোড দিয়ে যাইতে পারে না
প্যাসেঞ্জার গাড়ি নিয়ে কত প্রবলেম হয়। আমার নাম প্রদীপ দে, বাড়ি এই মকপাড়াতে, লালচুলা মকপাড়া। আমি তো বাইরের মানুষ। এই উপরে আছে অন্তত 200-300 পরিবার যাতায়াত। Kirima Shincha Lahar Pati Khorok Tanbele Shak Dokumanka. Kirima Shincha Lahar Pati Khorok Tanbele Shak Dokumanka. Bishal Gunishimi Jorilam Faiman Laharo TR07B0341 RTKNI Kursha Malko Belai Doza Uma by Narak Maya Angai Jorilam Hatini Buskango Tilom Zako Warikai Jazana Keto Malcolm Pinjati Ritanka Ababai Malcongo Tone Malcolm Motonai Kobi Koroni Bele Shak Dokumanka. Omahai Kotor Pati Manugui Ansin Lokoro Bushalgor Horbatana Brindiano Koktama Harge 5 Borno Bushalgor Bahasa Shak Hamnogot Langi Tanka. আমি নিজে তো টিফোন আমি নিজে তো টিফোন কার গাড়ি ভাই? আমরা গাড়ি। গাড়িটার নাম কিটা? আর্টিকা। নাম্বারটা কত? TR07B0341। কোন থেকে আইতাছিলা তোমরা? আমি বিশালগড় গেছি, বিশালগড় ব্যাংকে মানে গাড়ি ইনস্ট্রুমেন্ট আছে আর সোমবারে তো অ্যাকাউন্টে টাকা আলাই আছি। আলাইয়া যাইতাছিলা কই? যাইতেছি বাড়ি। বাড়ি কোন? বাড়ি বরজলা। বরজলা। কিটা হইছে? ওই তো ফুল ওভার স্পিড আইছে। হ্যাঁ। আর সেটা ডেনু ভার্সে ডেনের থেকে পাল্টি গাইতে গাইতে নিচে গেছে। কি গাড়িটা? এটা ইন্ডিকা। লোক মারা গেছে নি? না লোক মারা গেছে না, না হত হচ্ছে। কোন জায়গা এটা? এটা সরিলাম। সরিলাম কোন জায়গা? বাজারের সংগ্রহ। দাদা কি হইছে না? একটু আগে একটা অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে। আমি বাড়ির মাছ দিয়া আবার আইতাছি, তখন দেখতেছি মারুতি আর্টিকা একটা আইতাছে প্রচণ্ড স্পিডে আইয়া হুটহাটে ক্রস করে 3-4 পাল্টি খাইয়া গিয়া রাঙামাটিয়া নদীর সামনে একটা মানে ইয়া আছে ডুবা আছে, এটা ভিতরে ফিরে লোক। কয়জন আসলো লোক? তারা মনে হয় 3জন বা 4জন আসলো। তারা কি বেশি আহত হয়েছে? মোটামুটি উচ্চা গেছে গাড়িতে। হ্যাঁ। এটা কোন জায়গাটা হয়েছে ঘটনাটা? এটা গোবিন্দ হোটেলটা আছে না? গোবিন্দ হোটেল কোন এটা? কইলাম গোবিন্দ হোটেলটা আছে না? গোবিন্দ হোটেলটা পার হইয়া এসে যায়। আপনার বাড়ি গিয়া নই? আমার বাড়ি আমি। আপনার নামটা কি? অলোক বিশ্বাস। অল্পেতে রক্ষা পাইছে? অল্পেতে রক্ষা পাইছে। আর মারিটা রে কোন জায়গা থেকে আইতাছে? ওই দূর দিক থেকে আইতাছে। এটা কোন জায়গাতে পড়ছে গাড়িটা? চোরগ্রাম পড়ছে। মারাটা গেছে নি? না না না, গাড়িতে আসলো নাকি? ও রাত 2-3 লোক আসলো। বাইরে গেছে? আর একজন ওই আহত বেশি। একজন কেটা হয়ে গেছে? এমনি আছে। Bati Obonogor Shaltanpara Amzayo Niranjan Shimi Nokongni Shimi Holi Munago Shibogni Bodol Habi Khogzani Langdaka Rangsani Manikuni Nokobi Rangro Bati Obonogor Shaltanpara Amzayo Niranjan Shimi Nokongni Shimi Holi Munago Shibogni Bodol Habi Kanjani Rangjak Kobi Rang Kogit Langka Ababai Amsiganani Belai no Wana Laja Bati Mungo Ramnagor Farni Nai Mutangrok Thage Rutumu Jemkono Piaba Musha Manlia Bati Obonogoni Niranjan Shil Laitane Shalkisa Shikang Nogni Jota Boronati Bilonia Borobatariwo Bena Tanglai Bani Tashal Fungo Niranjan Shil Nago Fai Nuka Get Nitalariza Fiaba Ugloni Dogati Shikoni Bodol Hawi Joto Kanjane Rangsani Mani Kune Kobi Rangrok Langi Tambika Coronavirus Nibugi Auli Ganagino Karshu Shakalaiza Fiaba Bahike Nai Mutangrok Manag Murigi Tomo Zorawa Shurusi Omahai Hogjamoni Patimong Patiwitong Shung Azaja Lokoroni Bishingo Patimoti Shiko Habzanai Nok Nok Pang Kok Toma Tumna Kok Shawi Kanarika কি হয়েছে ঘটনাটা? ঘটনাটা তো আমরা বিলু নিয়ে গেছিলাম, আমার বড় ভাই মারা গেছে, তার কাজকর্মের জন্য গিয়েছিলাম। কোথায়? ওই বিলুনিয়াতে। আচ্ছা। বরপাতুরে। তো এখানে কাজকর্ম করে আমরা 3 দিন ছিলাম, আজকে 4 দিনের দিন আসছি আর কি। এসে দেখি গেটের তালা আছে, গ্রিলের তালা আছে, ঘর খুলে ঢুকে দেখি এরকম অবস্থা সব। কি কি আসলো ঘরে মোটামুটি?
ও তো কেস আসছিল আমার কাছে 50-এর মতন ছিল, আর ছেলেটা বিজনেস করে, বিজনেসের টাকা 1 লাখ টাকা ছিল, আর আরও কিছু টাকা ছিল আর কি, খুচরো ওটি রেখে দিয়েছিল। এখন নতুন বিয়ে হয়েছে, সমস্ত গয়নাপাতি আসছিল। এখন আমি যে সেবে চাকরি করতাম, রিটায়ারমেন্ট নিচ্ছি, আমার বউর সোনা গয়না আসছিল সব, এখন তো কিছু নাই, সব কি মানে কবে হয়েছে, কবে নাগাদ হয়েছে এটা? আমি তো বুধবারে হ্যাঁ 30 তারিখে গেছি। 30 তারিখে গেছি, আজকে এসছি। আয়া দেখছেন এই অবস্থা? হ্যাঁ, আগে দেখি এরকম। পুলিশরা জানাইছেন? হ্যাঁ, পুলিশে জানাইছি, পুলিশ আসছে। কি করবেন, এই সামনেই তো আসাম রাইফেল, তার মধ্যে এই ঘনবসতি এলাকা, কি করবেন বিষয়টা? মানে চুরি হওয়ার মানে কারণটা কি? লোকজন সমাগম তো প্রচুর, সমাগম তো প্রচুর আছে, এটাই তো আমি জীবনে কল্পনাও করিনি এরকম যে হয় এখানে। ক্যাম্পের সামনে বাড়ি, হ্যাঁ, তো এখন যে এরকম হবে আমি তো কল্পনা করিনি। এসে দেখছি যে এদিকে পিছনের দরজাটা খোলা, সামনে ক্যামেরা আছে, গেইটে ক্যামেরা আছে, এদিকে সব ঠিক আছিল, পিছন দিয়ে দরজাটা সাবাল দিয়ে সব খুলে করে দিয়েছে। কি নাম আপনার? আমার নাম নিরঞ্জন সিং। এই জায়গাটার নাম? জায়গার নাম ভাটিয়া অভয়নগর, এখানে নিরঞ্জন শীলের বাড়িতে চুরি হয়েছে। আচ্ছা, ইনফরমেশন হয়েছে, ইনফরমেশনে আমরা ইনকোয়ারিতে আসলাম, দেখলাম, এখন তদন্ত চলছে। আচ্ছা, মানে কোনো কিছু কি ইয়ে করা গেছে, ট্রেস করা গেছে? সিসি ক্যামেরা তো সামনে পিছনে সিসি ক্যামেরাতে দেখতেছি, না এখনো দেখা যাচ্ছে না, তো দেখতেছি, তদন্ত চলছে। কি করবেন মানে এই সামনেই আসাম রাইফেলস, এর মধ্যে ঘনবসতি এলাকা, তার মধ্যে এই চুরিটা? শুনতেছি তারা বাড়িতে ছিল না, খালি বাড়ি ছিল। 30 তারিখ নাকি বেলুনিয়া বাড়িতে গেছিল, আজকা এসে দেখে ঘর ভেঙে চুরি করে নিয়ে গেছে। Jerok insurance khane bagai wanajak rang khatinane bagai lama manjagya angai tongo kahamke shawi manya boro thangnai tam khlainai sabno shengnai poito thangi maya angai tongo sabno sengke kahamko biti mano eba jora korei habanok rogo thangla shu khlainani boroni bagai beleno kaham koktuma te kaham sep sap tongo nini ani jotuni sampabono nogo tongtoi tuino haba nogo rogo tongtoi tuino eba jefru srapsa jora mano jora kariwino insurance khlai manai teirang khatimuni kokbiti nawi manai the New India Insurance Company Limited ni lamatei abo kaisa hapang bai kosibina hajak insurance company oro joto malkhung eba car motorcycle sakduk eba health personal accident fire accident ungma rongni insurance khlai manai asuk simia katal khlai juda juda scheme tabok tubujagi tongo the New India Insurance Company Limited ni lamatei aborong ungkha Kishan Vikas Patra monthly income scheme 5 years NSC 8 issues 1/2/3/5 year time deposit scheme obrona karibo tongo Department of Post India ni bekhaktei PLI Postal Life Insurance RPLI Rural Postal Life Insurance RD Money Deposit Scheme monthly interest scheme akorok jerok tabukbo oboti hairok insurance eba rang khatimuro khlaimaya khon boroni bagai the New India Insurance Company Limited by Kurungi mano teba kahamke sinane bagai kurungdi nikoma the New India Insurance Company Limited a Gulf of India undertaking Nayantara Deboroma agent code AG 00114965 Shupari Bagan Krishnanagar Agartala West Tripura pin 799001 Kogdo number 8575103002/825-803-7592
Email deborma9tara@gmail.com. Jerungni nangkungman insurance tabu bo khlajaya khon. Tongkho borok dai dakti khlaiye onni kumau krengai mano tamni hanba bufro tamro patu thang ke pusia langmani mungsa thiti krei hani bai jora tongseni baithani sakduni simi malkhong motorcycle akoroni insurance tai rang khati mungni samung phologoi thinangno kusung kwar khanyani waslai tongo borok the new India Insurance Company Limited by Kerengai Insurance tai rang khati mungni kok biti nawi mano आज मुनि लामा रुतुगै माया सामो सुनानै बागै सेब माया अंगै तंनाय रंनि बागै बेलेनो काहाम सेब काहाम कक्तुमा ताबुक तिपसा कामे आमजायनो मानथगो सोलोंथाय अंखा हेजनसन ट्रेनिंग सेंटर नेशनल स्किल डेवलपमेंट कोऑपरेशन बाय कोशमुं मानजाक अ सेंटर थांनाय तालथाम सकानो कोर्स चेंगे रजाखा ताबुक तैसे एडमिशन फियोगै रजाक फियोका मुसुगनारक एडमिशन नाय मानो श्रृंगै मानो Samung shape mani mano. Course ni mong unka food and beverage service steward. O course klima logi rung sengai rongno skill development te computer soft skill bo furungjang nai. Course pai mani yag lo placement bo tong nai. Wasa training pajak eba seringi pajak hingke bank rogo loan nana bukalai engnai tei baithangni sakni yakung bai basai mana tei restaurant daba hairok bo phiogi manai abni bagi training center ni bekhak tei chuba jangnai documentation tei presentation ni bagai wasa certificate mani paikhe bank rogo loan nana ni bo lama kalai engai thango asuba simi bathagya kaham ke seringi manke haste tei phatar hastini 3 star 4 star 5 star hotel logobo placement unani sep to manai Good afternoon, sir. We have a juice. hani bai hastini je sikla sikli ro samu srna musungo sakni yakung bai basana musungo borok leda wi dakti krungdi Hazelson Training Center by Sunane bagi course free training free chana nangna thangphai free nikuma Hazelson Training Center Gabodi Community Hall Gabodi Matkar Porbopur ADC Village Agartala Jompoijola Sipahijola District Tripura 799004 Contact 7005198035 email hazelsonllp@gmail.com website www.hazelson.co.in admission last date April talni thamsi salmare jora hake musnarok leriawai dakti krungdi rejak nikuma te kokduk number Mandai hati lama amsai rogo sabsutra khlaika mandai hati ni komite ni adong zuro tabuk wati jorawo malaria bemar akarma jora porje bemar ebom jak jorawo te corona bemo akarja obo jorawo sabsutra tongoi bemo bai patinai tongani bai kaisa sisamo awai mo sabsutra khlaijaka aro phaiman jaka mandai hati bania khainero aro pok saka pasko porindo deborma Mande hati te lama amsirok sabsutra khailakya mande hati committee ni adong juro joto salaburi onkholaino sabsutra khailakya tabu watini jora malaria khobi kubun jotaret pot bemo akarmane jora teise tabu korna bemo akarjak obahe jora sabsutra tongge hangke tebu juda bemo khaimaro manjage manai abaharung bukhak na harino sisamung awemung sabsutra khlaijaka mande hati committee ni bukhak tei obahino saka mande hati committee ni kasku Birendra Deborma तामनो बेस खाय तिने अब अरनि साफ सुथरा खायने इया खेबा ताबो गर लुकुर गर फाइमानि अब ख बबो खायने तै जेंगा तामनो वानसु गय एक्चुअली पुला आं सांचाति मीडिया न हमबाय दङ तामने हेनबा बरक जों जाफ्रु सामुनांगा आजरानो बरक जोंबाय फायै बंनो जोंनो जुबाबो
subong mana no kaisa kono awai khaine ni bagai borok prai no subawo kapo bagai no sansa dino pilo nang hambai tai hambai duo tini o mandai konogori hatini joto khalai rok phai oro jengbai baksa o bazar no sathuta nangan bagai oro je tabuk samklailai tongmani abon bagai joto je chini khalok ni je ngorong no bobagra rong no hambai duo kai tabuk buila hangka dingkai jeng chini chini o uponogori no sathutra nangnan bagai hangka dingkai jeng obu kaisa borok no sisar mani sochetonata tu mani consciousness tamnin ba sathutra green ka dingkai podre pod beman nukjago especially jeng nuga sini gram paharo kami am chayo je ole o dorao hangka dingkai malaria cholera podre pod bemar jeng nukjago kabo bagai no abo tamni bagai hamba jeng ti kahama nangya hangkai sathutra tongya aboni bagai no jeng malaria bemar manjago tai podre pod bemar manjago ka protection ni bagai apuno baike amranan bagai tabuk chai chuklai to kai abuni logo logo jeng te nugu tabuk je sangsar ganangai tabuk je covid 19 hne je tabuk kaisa bemar je virus chari dike jengoi tongmani abo blakheno wana maisa ta kiri maisa ka abon bagai no jeng abuni theke jeng konan bagai hingka jengka chini puila borok no sisari tin konani samsutra kai tongnani no khugro iya khai bakariam kamiam chairo hati hawa podre potno jeng abun bagai no jeng no tini kaisa chini mande uponogori bazar committee jeng kaisa initiative naka jeng kaisa jate o mande ni borok jotono sisathon jotono janya ja samsutra kai tongthon dogan pat nene gana gini je tongmani aborok jate kai samsutra ngui tongna tuikhai obono chini kaisa samo gacheng phainai sal rogo chengte wanthok tongo obosutu chini kami chini o mande uponogoriya gana gini o je hati habo tongmani aja habo thangai cheng chini o mande uponogori hati committee cheng khlainai abo cheng wanthok takung mungsa tamang ani bo mungkai Birendra Da Burma angkai o mandai uponogori hati committee ni president belaka hamba hadi komedi ni bekhate khadumu angkha thangnai CPIM yaksi hapang thangka ajoran simi chengmani BJP apepti phagya mande hatini könai talani building samun chengmani tabu paya tabu pending klaija buni hati doka paise thangka mande hati ka tangi paya sumuti saka hani bai tabu titi ADC wo tipra mothani hapang bai gdalei mande hatini makhangna choksane bage wansula ke hati komedi ni bekhakdei obahino saka mande hati tangphangkra osimde burma tamni bagai tini omo hai uddog na harjak bazar sapai khainani bagai tini जों लाइट थानाय मासनि 25 तारिखआव जों अरो कायसा कताल बाजार कमिटि खुरखांना बिसितै जों एजेक्टिभ बडि आचले जों सिद्धान्त खाया 3 तारिखआव जों जत्त बानाया खायने र सापाय खायनानै बागै तिनि जे बाजाराव फिसा नंगरा संनांगौ बागै दै गथा जा ग्रेन गरै किसु गरै जे लामा लांथ्रौ तिनि मैला सयला दङन्तै जों बाजार कमिटिर कायसा उद्योग तनाका मानदाय हाति कमिटिनि हयतो जों कायसा उद्योग तनाहाका जत्त बायना खायने र जत्तनो सालचा फुंनि 6टानि सिमिन दिबुनि 12टा पर्यन्त दखान बन्द खायो जों अरो साफ सुथरा खायनानै जों तिनि देर नाहा जाखा देर नाहा नन जागोलो जों ताबो अरो खायलाय दङ नरक जतन दङना आं फाइफिलिया मानदाय हाति कमिटिनि पक्षङै नन जे इलेक्ट्रिक मिडिया रंना आं लाइबिलायखना हामबायरो तिनि अरो फायै नर जावमा हाइति सामनि अबत जत्त तिरबा हाजोनो थांनाय तिनि मानदाय हातिनो तिनि क्लिन एबं क्लियर खायनानै बागै जों अरो ताबो जे कताल कमिटि खानाय र जों उद्योग तना दङ अमनि साथे साथे लाइट थांनाय सरकारक जे अरो ताबो जे तिनि जे पेन्डिं जे क्लाइजाक बरन यागो रां नाजाक दुकान रिमिया अमा हाके जों बहुल खनाजा जों ताब कताल फायै कमिटि अमनो जों बाहाके जों खायमानो
কিন্তু 10 নং মজলিসপুরও তাও যে নাই মানি ব্লক চমনে হইতে শুরু খাই যেনে বাজারও जों নাই মানি অময় সাথে সাথে যে খাইমানি তাও দুতলা কাবই একদম পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করে তাও বানিয়া খাইনারাও সুস্থভাবে তাও খাইলাই দङ তবে চিনার তাম বাকি পেন্ডিং খা অমর जों তাও খুঁজি দङ তাম বাকি তাও দুতলা উনান তম দুতলা উঙ্গিয়াखौ তাও जों বাগজায়াखौ বানিয়া খাইনারাও जों मायाखौ চিনি বানিয়া খাইনারাও তাও অসুবিধা দङ ওয়াতই পান্তই মানজাগै তাও সাতং ওয়াতই হিয়াবই দোকান লাमा কিনারও খাইলাই দङखौ মানে আসলাই দङखौ বিপদ দङ তাও খাইজাखौ এই যে মার্কেট যে খুলমানি তাও উদ্বোধন সাবজেক্টও ফাইকা जों সামানি ইয়াগুলো বলনাইকা বড়বা হামজাখা চিনি ব্লকনি হইতে जों মানদাই পিএসসি পর্যন্ত जों সাফাই খাই দङ তাও जों মানদাই বিসিং তাও সাফ সুতরা খাই দङ অমতে जों আগামী যে বুসকাং বসন তাইবো চিনি মানদাই হাতি কমিটি পক্ষङै जों ताम खाइमाना जों उद्योग नाहानाय चिनी जे बानिया खाइनायाव बायनो जों कक सालायै चिनी जे बाजानो बाहाय जों क्लिन एबं क्लियार परिष्कार खाइनो बागै जों चाइथक दङ अमनि साथे साथे जों एक मास सिंगो जों जे ताबो जों पावर मामनि चिनी प्रेसिडेन्ट जों चिनी वीरेन्द्र बाबु आं निजे आं सेक्रेटारि चिनी केसियार दङ जों जतन चिनी मेम्बार दङ अमते जों जतन सालायै जों अर गाहाम हामिया जों जतन बानिया खाइनो जों खाइनो बिसिंखिनि जों खाइनो होनो जों आसा खाइ दङ प्लास दिनै जों मटामटि चिनी जे बुरि हइते जला हइते जतन फायै अर जाति उपजाति हियावै जतन मिलन खाइ अर बाঙালি হোক ট্রাইবাল হোক মুসলমান সমস্ত মিলিয়ে আমরা আজকে মানদাই হাতি বাজার কমিটিতে আমরা একটা উদ্যোগ নিয়ে আমরা একটা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করছি এর লাগে আমি যারা খাইনাय दङ नुंनाय दङ आं आहाबं खाइनाय मचङ जों बसकाङाव ताइबो खाइ थानानै बागै बसकाङाव ताइबो जों उद्योग ना बागै चिनि ताबो सुतुइनो करेखौ चिनि जे जारा बानाय खाइनाय रखम असुबिदा दङखौ अमनो बाहाय कि जों मुक्त दंनानै बसकाङाव जों आलोचना खाइ दङ अमनि साथे साथे जों अर आं नायनाय मानि अर जे बामफ्रम सरकार लेटफ्रम दंफोर जे मार्केट जे सालामनि ताबोसो जरा पायाखौ पेन्डिं दङ आरो 2018 बिजेपि आइपिटि सरकार फाइमे यागलबो ताबो पेन्डिं दङखौ ताबो खाइजाखौ प्लास आं नुजागौ अर 10 नং मजलिसपुर एडिसि प्रशासन फाइमे यागलो एडिसि हयतो जों चेयरमेन अथवा एम रनो जों जानका बनो तबो जों खायसाय इस्टिमेट खाइनानै दङ बाजानो जों बाहाय प्रपार जों खाइमानो अमबाय जों अष्ट दिरि अष्ट जों चाइथक दङ प्लास अमनो साथे साथे ताबो आं बाजार कमिटि पक्षङै आं सानामु जों दीर्घ जागाबो कमिटि तमन यागलो मानदाय कायसा उपनगरीनि थांगा একটা নগরनि थांगा একটা और ভিডিও হয়তো ব্লক হইতে শুরু করে সাবজোনাল হইতে দিনে ইলেকট্রিক ডিপার্টমেন্ট হইতে শুরু করে পিডব্লিউ এগ্রি যত্ন তমই ওর যা অফিস ওর যা তমনি ইয়াগুলব চিনি মানদাই হাতিব जों आगि जे लाइट थानाय जे कमिटिर खाइ खालामनि ताबो कोनो একটা জিরো ব্যালেন্স खाइ खालामजाक কোনো একটা রাংनि পয়সা করে জিরো ব্যালেন্স जों ताबो इमिडिएटलि जों जागाव एक मास अथवा 1.5 मास काछाकाछि रानिं चलि दङ अमनि जागोलो जों कायसा जेनेरेल मिटिं आसुगै मानदाय हातिर कायसा सिद्धान्त नाहाका माननाय अ जयेन एकोनो हइते जों सुरु खायै चिनि जे मानदाय हातिनो जों बाहाय डेभलप खाइमानो जों बानिया खाइनानै हइते जों मान इयारलि जों 120 टाका खाइनाय दङ आगि खाइमानि अम हिसाब करे किसु करे आगि जे कमिटि खाइनाय कोनो हिसाब बरिया जेनेरेल मिटिं खायो जेनेरेल मिटिं खाइमानि यागोलो कोनो हिसाब तिसाब अ रांनो बजा बखाता सबायका बजागा ताम खाइका अम कोनो उल्लेख करे अम बागै जों ताबो चाइदु दङ जों नरक बरक जरा बानिया खाइनाय रक इलेक्ट्रिक मिडियाव जों साइज खाइकाय न साइज खाइमानि यागोलो जों जत सम्भव चिनि जे दंमनि अमनो जों जे मानदाय हातिर जों बाहाय जों प्रपार खाइ परिष्कार परिच्छन्न बाहाय दंमन जों या माननि जों मिटिं माजुंनाय अ मिटिं माजुं यागोलो जों सिद्धान्त नाहारै आगामी दिन रग जों बाहाय तैबा परिष्कार परिच्छन्न खाइमान अमनो जों चाइथु दङ अम बागै तिनि जरा इलेक्ट्रिक मिडिया खाइनानै आं बेलायखेना हामबाय मानो मानदाय हाति कमिटि पक्षते केन्द्र ब्लाइकेना हामबाय रहो नर जमाय फाइ दे सामनि ब्लाइकेना हामबाय मरो जों जत सम्भव नंनि बंनि आशीर्वाद बाय चिनि जे बानिया खाइनाय रबाय जों आशीर्वाद बाय जों सहजिता मांखाय बसकाङाव जों गाहाम गै जों चिनि मानदाय बागानो जों नायथक खाइमानने आं आसा खाय ए आसा पाउनागैनो आंनि जेखौ खामानि थाखाय जतन हामबाय सालबुरुमनो गोरोंसाय एडिसि आमसिया बदलनो ग्राक खायनि बागै तीव्र मथाय साखमाबाय मथानि आदंग बदलनो ग्राक खायना बागै सामबोदां यागोना हारि दंगो सालबुरुमनो गोरोंसा एडिसि आमसिया बदलनो ग्राक खायनि बागै तीव्र मथाय साखमाबाय मथानि आदंग बदलनो ग्राक खायना बागै सामबोदां यागोना हारि दंगो अमो हाकिनु जासला हेजामारा कमिउनिटि हलनागो प्राइमारि कमिटि खाजाखा आसामनि बान्दा फाइमानजाखा सिमना तमाकारिनि एमडिसि रवीन्द्र देवर्मा तीव्र मथानि आदं रन्जित देवर्मा सपना देवर्मा आकर्ष बान्दाङो कौंदरमा थांखिनि मानजाफोरनि आदं शाखा गाबोन 3टा सिंगेल एकटाके सात पासा भाइजों
सिंगल लेफ्टा साइड के डाबा बेटाबू आ कमिटी रो खालामो लेस देन 7 सातजनानो दै गजो कमिटी खालायमानो मा खालायनाय दिनै बेलायखानो जों खादंखौ बुवाग्रा बिनिवान सुरमान तुइनो कारण जों जतन सेबानो सिनि बरफ अनेक बरम सुंदंगो ताम मकाफरा कमिटी खायाको भाईनाय सिनि कमिटी बिनि स्ट्राक्चार भाईनाय कमा बरफ सुंगैदो ठीक अमा हायखायनो अनफर्चुनेटली दिनै हयतो भुल बुझाबुझि लायखाना दिनै बोरै बदलनांगौ जों तुबैमाखौ गाहाम खामोनो ओंखाय बोरै बदल अबवांतिनो त्रिपुरा वुमेन्स फेडरेशन अबहायनो यत त्रिपुरा फेडरेशन अबहाय खायो चिनी जत एक ब्रांच बेलेग कबामा कमिटी बसुन खालायनाय दंखौ दिनै जे मूल जे बुफांमा बुफांमानि कमिटिनो जों दिनै खालायनानै लायसिगोनो ताई सासे चिनी मेदाम सोनो जों जरारनाय शुद्ध बुरै रकनो तैनो कायसा शुद्ध दिनरो कमिटी सिमिया चिनी अग्रा रक फैमिली जरा चिनी पार्टीनि क्लास बसुन गालायखौनो नागिरदों दिनै क्षमता एडिसो फाइकेनो पाइ धेंगिया बिनि बुस्कांगो 2023 दं सिनिखाय तेबसि बेजवा जोंखाय सिंगानि बरर 1989 को उपनिर्वाचन 2016 को उपनिर्वाचन तब 2021 को उपनिर्वाचन त्रिपुरा राज्य बुदय आमते उपनिर्वाचन को कमना खासुक से मातुसु 89 के अभिराम थिया उपनिर्वाचन आं कैंडिडेट था जीडी बिथां 2016 रणबीर थिया कुमुद एमडीसी था ताऊ का विषय के तो यागारे रेखा ताऊ उपनिर्वाचन में सब कैंडिडेट ने आगो तो स्वयं चिनी बुबागार से साइबान नाय आउ तो चिनी थानिया बल करी बा चिनी पार्टी साइबान नाय बड़ी बागैनो चिनी अरनि दायित्व बेलायखेनो गोबां फै भाषा फायदा बुनिले तेसे जोंखाय एकुशनो डाबल फाइट हयतो डाबल ट्रिपल फाइट कमनो विलेज कमिटी रेगेनि मुखांगाबा ट्रिपल फाइट थुन दमाया नायरनो बुकुं बियांति काखां तेबाला आसुबे नाय आसाखौ एका बड़ी बागै आं सानामो सुबो जों अनेक समय नेता शुरू लेक्चर है पोस्टमी नेता नेल्सन मेंडेलानि स्पीच दाखलै फैनाय सारा विश्व गोबां नेता दं ओ अमर्त्य सेन चंद्र ओ कबीर दाम ओ कयेकदिन को सरियामिया कुमारी नेता तो शुरू लेक्चर होइसि नेता याबे कलम तुयै जे दफानो सिसारिनाय को नेता नों असिगत लायो दफानि बागै साखनो बेदबो निजिनि जीवनो यागरै सिरायथिबान सबाखारि को नेता वो कौन नेता या जे बर सारा बছর बरनो रुसा मुंबाई बरमनि अवेयरनेस थाइमान नेशनलिस्ट जे गान रुसामनाय बर नेतानि मानसु बन सिंगार गायक गैनिया आनि गानि मते बुबाग्रा एवलो खुले जे गान कैसे माने जरा बाय मसागै आनर लाथा बारि 4-5 बारि नां agan ronai tu naik kopi sama mana maya, bini mereka telen. Kemudian bagaimana semuanya sawo, angin bini sekarang, bos yang ini sekarang, angka ada kata musuhnya, leader jaga sentuhan, jaga apa tu leader mana asuran, ada lekko goma banyak, sikurung, ada rasa mungkin goma banyak, ada kemana mah, seni orang pakai. Kemana ektor no tumi pun, kamu sentral
tuma state tuma ni puru corporation ban ko apni rok ni babi no sung tini je or committee je khainai khajak na mo committee ro no sung nai thokle ki khanan dorkar tomo chini honorable chini observer member chini subut ba khatung gotonno obone ge details sai kana angke jas sung ese MBC by chopus o by chopus si sung nang central tongla block tongya district tongya sung chini podadikari bole sung to central member ni tong to abongka agi ismi sung bui bui bori bageno sung kai free sung je kono jaga thake program saimaniyo borokla sung thamano bori bagai Bukaklah ni tak kesuwan cuma kai one man one push ogono sung sobjun muduma karna ang dui nika push ang missing betul general secretary ang missing betul tak kesa porno khamai kono lab yang village di chairman jaga tungri vice chairman jaga tungri yang member jaga tungri jara member buya chairman buya borno kaisa jaga bor sunno sapna ni bagai do bhano sapna ke committee kamana committee sara nongni ni party ko sabjak maya jotno saman ka ke sagna lai nebe ei je singor je daya sina asula kamana kaje onek প্রশ্ন ni pore sentino ro daya norbo tabo simi board committee leader block committee leader district leader norbo sabta o jaga norbo bhabine anga bhaigla ningse nungno bhani man anga thangmangla bor haile ne onek কঠিন কোন কাম হলো যতন যদি খাতম খায় মুসুম খায় পরিশ্রম থাকে जों কিন্তু ও জায়গা খাইব বনি ভাবেন নরক তিনি যারা বুক কমিটি খামানি নং কাগজ খামানি নং বুক কমিটি जोंना অর জমার গান आंखा खायो तिनी चिनी भलेखना कपाल काम नरक खाबोदि चिनी और जे लीडर्स प्रमाणित को बरनि को खानादि जों बिसि दगनि को सागला तेनि से प्रग्राम दङ बनि बागै दङ पाइथाबा मा कयने खाना चिनी बोबाग्रानि आसायमनि साल बोबाग्रा जों सब केक राउई नरकानि आसामनि सालता पालायदि नरक एमन केन पालायदि जेता बुनि मकल क्लाइने जा गरै दङ किसा किसा तंखाय बायदो माइका बादि जोंखा मानसुका चिनो आं जायो कातलामा कायसा हास्पाताल दङ चाचु बाजार हास्पाताल दङ एसराय बाजार हेजामारा कायसा दङ म हास्पातालाव जों बर गोबागिरि गासाबो bo bisi bo jaga thanai जों गोबां मान थांलायो सेलायावै जों रोगा रुगि कारण खाबुनांगौ जों बुनो फुंनांगौ आपनाखौ नायथक गायै जों ब्लेसिं पाउडार क्रिसमि सुरुगाय मार्च नक टु जागा आपनो रेनाय आर रुगि हास्पातालनि रुगि दङ जा मानसा आबो जों बेबस्था खायनाय किसा दै थालि बा रुगि किसा किसा बङ बागै आबोनि लगे COVID-19 म कोरोना नि द्वाराव जरा स्वास्थ्य कर्मी तंनाय गरजेट भाबे निजिनि ओ जे कमिटि दं सायमानि अमनतया नि जे एक्सपीरियंस दं अमनतया थानाय बखुंखा जों प्राइमारि हा आबंखा ग्रासरुट लेभेलनि कमिटि ओ कमिटि आराम जायो चिनि सामगानाय এবং সামগাनाय बिसिखै मथानो दागैनाय आबुनि बागै जों प्राइमारि जे कमिटि खालामनाय आरो अमति बर'नो जोंखौ बुंना मोननाय प्राइमारि कमिटि खाफ्रो जे बर' एक्टिभ जे बर' सामगानाय बनानो नर नाय मासनाय जागाय जुदि चिनि प्राइमारि कमिटि बो थं थुनिबो जुदि जों स्पेले सामगाया आस्लेनाय
থাকিनाय आमथिनो जुदि सपरि थाखाय दिनै मथा बेसि दिन सलिगोला दिनै प्राइमारि कमिटिनि मिटिं दङ आदि आंनि दिनै अफि जाथना दंदे दिनै दिनै ब्लक मिटिं दङ आंनि मथे जागा दंदे सामु आं फाइनाल बाथना आमथिते उनला एमन करनो जों प्राइमारि कमिटि मासायना जे प्राइमारि कमिटियाव ताहां सामुगान माने बरनो कन्भिन्स खालामनानै बरनो फैयो जुदि जों प्राइमारि कमिटि फरायजानायखाय आबो गाहामनाय आं जेहेतु सेराय सभा खालायखायगा बेखायसि माखासे इउनिट दङ 8 जना 9 जना खायसे इउनिट दङ ओ इउनिटफोरखौ जों सेरखम खामानि दिबो खामानि दिबो बर' आ इउनिट खायसे खामानि दङ पपुलार दङ रेस पपुलार दङ साबजेक्टनि माने गण दायित्व रे बन आबो कन्ट्रोल 9 जना ठीक सेरखम आर्मिनि जेफोरखौ चेन अफ कमांड ठीक पार्टीनि चेन अफ कमांडनि थाखाय लास्ट स्टेजनि थाखाय आबो प्राइमारि कमिटि गाव प्राइमारि कमिटिबो नरक जारा दिनै फायनाय बानर दिनर जारा लिस्ट दिनाय नरक काहाम बरनो नरि माने आं थाखायो जाहाथे खायो जतन नंनाय हयतो अ कमिटिबो केबलनि मुंखलायाव मानो नंखाय जाहाथे आंनि मुंखलाया आं सामखांनाया अमदिखाय मुया कमिटिबो मुंखलाया सामखांनाय कमिटिबो मुंखलाया सामखांनाया आबो मुरिमाया जेब्ला नंखाय बुथ कमिटि नंखाय 50টা बुथ कमिटि चिनि सिमनाय एलाका दङ एका आबुनि बिसिंग बुथ 36টা चिनि दिग्रासा आमसायो बेबायदि 14টা आबो मानदि आमसाय हयतो आरो हिंदुस्तानी थांमाल सा बागाननि बामति रखा एका अ बुथ कमिटि एका একটা বুথ সেন্টার চিনি নির্বাচনী সময়ে আমরা जों बुथ सेन्टार सामलायनो नांगौ एका अ सामलायनो जों जाहाथे थायो चिनि बुथार सिलिपा बागजाखा बुथार तालिका मुंगा किसा जाखा बिनि बुथार सिलिपा मुंगुल जाखा अमरनो चेक खालायो नायनानै दायित्व नंहा बुथ कमिटिनि दिनै आं वानसुगो ओंखाय जेहेतु दिनै आरो गाइडलाइन काहामखाय स्पष्ट करे এবং চিনি পার্টিनि गठन खालामग्रा कन्स्टिट्यूशन संघ सामलायजाखौ एका आबुनि बागैनो आं साननानै मुजिबो बुथ कमिटिनि जों दिनै आरो मुंलिस्टिका बा बुथ कमिटिनि मेम्बार का प्रेसिडेंट खाना पाइटिया आंनि बुथ कमिटिनि दायित्व तानो आं कामा सामखांनाय अमरनो नोंथिसा सायमानो नांगौ एका आबुनि बागैनो दायित्व नाहारनानै रगिनो जों आंनि दायित्व तानो आबुनो काहामखाय स्लाय सुहैनानै सिवैनानै फरेसे सामोन थांबाय मानाय नों सियाव याहाय बरि दंगा उरबो थांगा गानो बुया नों बुथ कमिटि मेम्बार आं माबा पन्चायत मिटिं नुया नों प्राइमारि कमिटि मिटिं आं ता डिस्ट्रिक्ट कमिटि का मा थांनो जाबाय माथा आबुया चिनि बर' माने कामति हिनो के आबरनो जों बुजिना नागानो निनि बोसोर जारा नुमा थानाय बोसोर जारा मा थांगा बो मिटिं नुमा थांगा बो मिटिं नुमा थांगा आबो नरक फिसा सिनानि नांगौ एका आबरबो नरक सिनानि नांगौ ओंखाय सायमान थाखाय जावो एका चिनि बर' गामिनि आंनि नुगो ग्राम सभा बेखौ बुथाव तिनिमति जागा मिटिं बाको आरो गान मा थांनोसा आंनि थांना आबोया बिनि कमिटि दङ आ कमिटिनि मेम्बार जाखा दिनै विलेज कमिटिनि मिटिं थाखाय आरो निनि पार्टिनि प्रेसिडेन्ट प्राइमारि कमिटिनि प्रेसिडेन्ट बुथ कमिटिनि प्रेसिडेन्ट डिस्ट्रिक्ट कमिटिनि प्रेसिडेन्ट ब्लक कमिटिनि प्रेसिडेन्ट थानानै करिया आरो जे पन्चायतनि मेम्बार दंना विलेज कमिटिनि मेम्बार दंना बर' सिंह दंना जे पन्चायत सेक्रेटारि आरो बिलिसि दंना आरो इनभाइटेड जुदि दंखायो चिनि उंगो एमडिसि दारे इलेक्टेड मेम्बारफोर थांनो के अमरनो जों बुजिनानै नांगौ ओंखाय तेकाय चिनआव दङ ब्लक कमिटि ओंखाय ब्लक कमिटि ओंखाय तो अ ब्लकनि आन्दाराव जत बे चिनि प्राइमारि कमिटि दङ बुथ कमिटि दङ अमरनो तैनो चिनि ब्लक कमिटि ना ओंखाय ब्लक कमिटि जाहाथे प्रत्येकटा जों विलेजनि न जाहाथे जतनो अभिमाना नुथे कायसा अन्तत कायसा चिनि प्राइमारि कमिटि बा बुथ कमिटिनि एलाकानि फरायसा फोरोंनाय जाहाथे जता एलाकानि अभिमान थाखाय जानाय ओंखाय चिनि अ ब्लक कमिटिखौ फानुनाय ओंखाय ब्लक कमिटि फानुखायनो चिनि पार्टिखौ फानुनाय चिनि पार्टिखौ बुसखांबा आगोबो दावहा खालाय माननाय एबं चिनि जे टार्गेट
চিনি যে ডেস্টিনেশন সবিনাই এবং বুবাগ্রানি এমান চিনি দোকান মোথাंनानै চিনি হানো ইয়া खालामनानै एमाखौ जों सबिनाया आखायाव aboni pore theno block committee parthina district committee ne ka photo na amsai o district ni jotto na kui gun ni bagino o district committee eke o district committee o bochen jahate primary committee ba block committee ni এখন অন্তত block committee ni block এলাকানি কিছুটা বড় কোনটো চিনি কাহাম লিডার যারা অ্যাক্টিভ যারা কক্সাইমান নাই যারা বড় কাহামকে লবিং খালাইমান নাই বড় जों खालामनानै नांगौ बेखाय आबोनि बागैनो आरो जों डिस्ट्रिक्ट कमिटि अखाटां मेम्बार मालिया जों गखाय मतांनि मालिया आबोया निनिबो जरा उनाय मनबो जों खालामनाय बेखाय आबोनि बागैनो आं साननानै नायो अमनो जों गखायनानै नांनाय बेखाय अरो दे जों जे खामानि मत डिस्ट्रिक्ट कमिटि नि परेनो चिनि सेन्ट्रल कमिटि उनाय बेखाय अरो चिनि मरका ताबो पेरे साइमान दंहा चिनि गुरि कमिटि दंबो चिनी इयर कमिटी दङ हयतो स्टुडेन्ट कमिटी बंनाय चिनी पार्टी मफातो दङ मते थाय बेरेखाय आगामी दिनाव बुबागारनि पारमिसन थाखाय जों कर्मचारिनि कमिटी बंमान अनेके बरक सावचिनि मथर श्रमिक कमिटी बखायनानै नांगौ जों टेम्पो सालायनायसिन बरक नखाय सालायनायसिन कायसा गोबानानो अनेक बरक सावचिन बेकार बरक जोंहाय सिखला बखलायनिया बखलाय फोथार बाजार बेचिनि बेकारनिबो कायसा कमिटी बंना नांगौ जों बिदिनो साननानै बागै गथ'फोरा दङ बेनिखाय अमरनो जों जोंखौ बयनो आगामी दिनाव गोरोब थायो जों लायनाय बेनिखाय बेखायसाखौ अमरचिनि एमबिसि बसाता बरंगना जे जों गोसाम कताल अर हिनानि जराया जों कताल गोसाम कतालबो जों मा खालामनाय काम होजाखाय अर जों बिसा पाइरि टिमारिनाय बिसु बर'नि टिमा अनेक बर' आं सालो हयतो 50 जन बर' स्कुलाव सालो गोबां आनजानि गोबां सार्टिफिकेट बिदिनो बर' स्कुल खालायो ओमफ्राय आगिनि सिमिन ओमफ्राय फैमानबा ओमफ्राय बिदिनो बर'नि अनेक किसु मतामत अनेक किसु ओपिनियन सालो बेखाय जोंहा आगि टिप्रामो खायद्रो बेखाय बर'फोर पास थायो जोंहा ताबो मुसिबिस करिका जोंहा कन्टेक्ट मेम्बर बकरिका अमदे बेखाय जतनो जों फैमानला बेखाय काम होजाखाय जों उनथिनो मा फैनाय যখন কমিটি খাইতো আগে গোসানো বলছেন পাইরি বিমারিনা কতাল ফেনানো নুমা রামজানাই উনো দ্বারা ফেনাই বড় আসু গুণান বাগে বসেন জায়গা মারিনাই অন্যকে খাইতেন জায়গায় চিনি পাতি নাইপকনাই চিনি পাতি কোনো গুণগুলা পাতি নাইপকের স্মুথ চলি মাননাই এবং जों বুঝকাঙ্গ ফানি মাননাই आं बेटाखौ सानाय তিনি চিনি अर जे ब्लक कमिटी दुइटा पार्टी जों मा खाइया कारण कल लाइटे चिनि स्पेस इकनमि बागै बेखाय जायखिजाया चिनि मेडाम सपना बबस्थाका बे तिनियाव बुरि रगनो दै थानानै हयतो तिनि बुरि रगनो जों चिनि खबर दंनाय तिनियाव चिनि किसा मिस्टेक होना बेखाय आबोनि बागै आं साननानै नायो नेक्स्टआव जों बुरि रगनो थाखाफोरबो सोलाराबो थाइमानो खावसे खरनै हायै बरनो गोबाव फैनो नांनाय बेखाय नेक्स्टआव जों बुरि कमिटिखौ खालामनाय बेखाय आबोनि बागै आं साननानै नायो जे जों कमिटि थाबैनो परेबो जाहाथे केबो একটা পক সাইতে আমতিনে जों कमिटि खानानै बागै चाइकनाय बेखाय जाहाथे नर कम उपलब्धि साइते आपनि नोंदान सादि हयतो नर काबु पायखा ओ कमिटिनि একটা ভ্যালিডিটি दङ ओ ভ্যালিডিটি করে নেক্সট नर खाइमानो যারা आगि काजनबो खाइमानो যারা एक्टिभ काज थायो काट खाइमानो बेखाय आबोनि बागै नर कोनो तावान सुदि नर कामखौदि जों आबोनि बागै जों चाइकनाय गावफोरनि बागै सामलायनायनि बागै जों हानि बागै सामलायनायनि बागै जों मेम्बार मामा आबैया आसलखौ जों थांनानै जों मोखांजानाय जोंनि हानो फिरबानै अबसिख आइखौबो आं साननानै दङ दिनै बुकक सपनाखौ सामाना हा टाटा पायो नोंखौ बब थांबा तलाखाय रांगला दं ओमफ्राय दाबो जों बुखांबो टाटा पायो बा बोसोर मा होनगासिनो आसो सावरिफोरखौ दंनो थांबाय आं yang bukhaku panda paimani ulo amseni MDC Robindra Debarma Shaka bodonlo kra khlainani bagai omhai committee khlaijagai tongo tejoto amseni polling booth no kaini division ke khajaka kaisa hezamara te kaisa boro kathal Modebo Shaka Final July talni buri salmariwo bubagra Bodot Kishore Maniko Debarmani asaima shal norgai amseni katlamara চারশো বাজার শাক হাম খবই কুবনি থাইটকো সাফসুতরা খাইজান এই শাখা আজকে আমরা এখানে মিটিং বসেছি আমাদের গোবাগ্রা আমাদের মহারাজ
ওই কমিটি করার জন্য কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দদের মধ্যে একটা কমিটি গঠন করে অবজারভার কমিটির করে উনি পাঠিয়েছেন, যার কারণে আজকে আমরা এখানে মিটিং করেছি। আমাদের যে এলাকাতে পুলিং বুথ, প্রত্যেকটি পুলিং বুথ থেকে আমরা দুভাগে ভাগ করেছি। একটা হচ্ছে হেজামারা ইউনিট একটা অঞ্চলকে নিয়ে, আরেকটা আমরা বড়কাঠার অঞ্চলকে নিয়ে আবার করবো। এখন দুটো থেকে শুরু করব। এখানটা প্রত্যেকটি কেন দুটো ভাগ করেছে? এখানে বর্তমানে যে জায়গাতে আছে, এখানে জায়গাতে এত সংখ্যক লোক এখানে সম্ভব না। এমনিই তো কোভিড-19 করোনার একটা মহামারীর মধ্যে আমরা, যার কারণে আমরা ভাগ করেছি। সমস্ত সরকারি আইনকে মেনেই আমরা আজকে এই প্রোগ্রামটা আমরা করেছি। এবং আগামী দিনে গোবাগ্রার যে ত্রিপুরামথা রাজ্যের সমস্ত ব্লক, বিশেষ করে এডিসি এলাকা এবং নন এডিসি এলাকার যে সমস্ত ব্লকে যে সমস্ত ত্রিপুরাসা অধ্যুষিত এলাকা, এখানে অধিক থেকে অধিকতর সংগঠনকে আরও বেশি করে তোলার লক্ষ্যে প্রাথমিক বুথ, ব্লক, ডিস্ট্রিক্ট এবং কেন্দ্র, এই স্তরে আমরা 4টা স্তরে আমরা কমিটি গঠনের জন্য আজকে এখানে আমরা বসেছি এবং এটা নিয়েই আমাদের আজকে আলোচনার মধ্যে কে আছে? আলোচনার মধ্যে আমি স্থানীয় এমডিসি হিসাবে আমি উপস্থিত ছিলাম। আমাদের মথার শীর্ষ নেতৃত্বর মধ্যে রঞ্জিত দেববর্মা এবং খাতুং বুদ্ধ, তারপরে মহিলার সংগঠনের মধ্যে স্বপ্না দেববর্মা, আমাদের প্রাক্তন টিএসএফের সাধারণ সম্পাদক, আমাদের ডিস্ট্রিক্ট প্রাক্তন মেম্বার, আমাদের এলাকার নেতা সবিন দেববর্মা, উনিও অবজারভার, এবং আরও অনেকেই আজকে এই সভাতে উপস্থিত ছিলেন। এবং আগামীকাল মহারাজা প্রদ্যুৎ কিশোর মানিক্য বাহাদুরের জন্মদিন উপলক্ষে আমরা অত্র এলাকার, বিশেষ করে হাসপাতাল, কাতলামারা, তারপরে হেজামারা, চাচু বাজার বা ছোটোখাটো পিএসসি না হলে সাব সেন্টার বা রাস্তাঘাট, বিভিন্ন জায়গাতে আমরা পরিষ্কার করার জন্য আমরা উদ্যোগ নিয়েছি। Tabuk sejarah ni kau berapa waktu mak awsana oleh kau berapa waktu mana yang dulu je, awalnya tu ni syang satu kau berapa waktu mak TV channel.